be aw ko ni barka foli da kam bora ala ro kan sipani adama mo ni anga to ka jogon ko nay ambe aw kele na bela jele foli ko foli ka ben bi juma do ya fe nay kalo bla le foli no fe ambe ben le 21 le muga ani kele ka ben février kalo samba fla ani samba don be ka tanya fe am fana be lon kono nana ambe ala tanu amasa don mata kan toy ko ore photo de mo ko mun sara don to be ta ka toy ata dana o yorola donc abe yelma ka kem boy farsugo ni bora ni kuma kan e apora ala yoro abe sen kata alama fo ka ta fo nyana ma ya plana do ni ala be bogoni abe e bogoy na abe ni segi ma ki ka para présenter le wodi le kia yama donc yani o check ni amasa polo ambe ala fo amba ala barka da ambe nyana ma ya polo de la neta am fana be an jija anga bara nyuma ambo ke ka chaya ni anga bara jugu ma e mun ko sa anga seka isi soro bo o bara nyuma ni itse ko bara nyuma ni ke chugo ya sila fo aka soro ala ka kuma de bibolo sabo ale de danike ay danike ni kuma kan ye ka sangolo dan ka duguma kolo dan ka fembele jelen dan ni kuma kan ye ko fembe ko tunte yi ale ko doron ko ke fembele jelen ke ama ko ko na sura ko na sura la ay ke na san wo na fadiu samawati wal ardi wa ita khadu amran fa ina ma yaqulu lahu kun fayakun ko fo tunte ale ala ka yamaru de kono fo yere de tunte ko sangolo tunte duguma kolo kera sangolo kera fembele jelen kera ka bo fosila ni mogo be fen do la ka glan ina fo moto nunu amogo be negela matière ambe matière munu fara nyokon ka ambe fen do la ka nae ako kale ma jo matière la wala saka sangolo glan matière yere tunte ka fo ko ni matière ye ko sangolo glan nae ale ko sangolo ka ke matière ni kera yere o de ni ko anen ni fembele jelen bora o de la donc ako ko sisa to mena ay dani sabati ay an dan ka bla duguma kolo sanfe ka duguma kolo fere kaka kuma kan de di ama ni kideya siraye abe mogo do ta aw chela ka o ka kuma ko fe mun ko so o ka kuma ma to fe mais aka kuma kan be ke gafe de ka bla o gafe inde ye ala ka kuma kan o gafe inde di na sisa nambe fe ka ala ka barande ke ambe gafende daele ode anga catalogue anga to ko kala wala sa ka barande la pratique la ode ala tani mais c'est ka ala bato ni kuma kan were ko ebe ka o ala bato ko o se ka ke mawo ye gafel la ka ko ala de ba ko ala dum ko aye ko nebe kuma mun fo abe aye kira nunu ma kuma fa ka ke aye kira shi ya marma di kira shi ma aka kuma fa ka ke ni a aye abe ko no soro juma suratu rad ay bisa man zeka seka chede ya marma di kirama autorisation cité kira bolo ko ikumana dina ko na kasra amake ayay ma kana li rasulin an yati bi ayatin ila bi iznillah e bisa ka kuma kasra ala ka jenta chugoti na dun kera ala ka jenta abeke ayay mena o aya nunu de ala ka kuma anganga o aya de kala ka don ni kungangola ankanga keta ka don ni kungangola ankanga ka keta mais olu ko ay anga o aya o datku kuma wera o be doni bo bena kan ambe o de daele sisan amina o de kala wala saka ala ni sorona ala ko bisika ke chugudi o tuma sabotage de do nebe kuma obe kuma ne ko ngo ne de ka kuma abo de taka ne ala bato nai e ko abada ala mina i bato men ne ti bato ni ka kuma kan de ma do e kuma do lalaga ni togoye e ka kira o togoye amina o kuma de mina ni ambe e bato nai e bisika ala soro ala ti seka soro ay ala barka da ambe ala fo ambe ala barka da ni wole ko shahidu wulu de shiriyara ka foko kutubu sama sameliyatu olute e ka kuma mina ko dina kono ko ala ka kuma de don fo aka soro aya de bible e ba dun o de dun ni aya ti bolo ite tani yere lesuma ala ka tani yere ite fo siga an fana betana an yere kunye donc o hukum de kono ambe bela jelen fo anga shaidu do la seli do di amani anga shaidu koroba ni o sekti jan trawere akoko ale ka agence
de voyage agence de voyage a tɔgɔ Mamadi. olu bɛ taa ni mɔgɔw ye Maka u to ka mɔgɔw u bɛ mɔgɔw cɛ u bɛ taa n'a ye Maka mais u tɛ taa n'i ye tan fo i ka wari de di dɛ i bɛ wari sara u bɛ taa n'i ye Maka i bɛ taa hiji i bɛ segin ka na o de bɛ wele agence de voyage hiji voyage ou bien voyage wɛrɛw b'a kɔnɔ bon voilà Mamadi agence de voyage a tɔgɔ ye Mamadi donc an minnu b'a fɛ ka taa Maka an bɛ taa yen an b'a fɔ ɔ Mamadi an kɔni nana dɛ i bɛ se ka nɔgɔya don an ye sahidu wele i bɛ se ka nɔgɔya don an ta yen na cogo o cogo i b'a kɛ o tɛ donc o la an fana bɛ dugawu kɛ agence ni Ala k'a barika a ko ka o kunnafoni lase sahiduw ma k'a fɔ ale ye agence dayɛlɛ n'a a balimaw u jɛra ka agence de voyage dayɛlɛ mun bɛ mɔgɔw la hiji se bɛ Ala ye sankolo ani dugumakolo tigi sankɔrɔta tigi Ala ka agence ni sankɔrɔta a ye a ka fɛn barikama bɔ a kɔnɔna na ni fɛn mun bɛ se k'a nafa diɲɛ ani n'a ye nafolo ni sɔrɔ yan a k'i yɛrɛ nafa n'a ye diɲɛ kɔnɔ ani la Ala y'o de fɔ a ko n'a ye nafolo sɔrɔ a ka aw yɛrɛ ma don aw yɛrɛ kun na ni o nafolo ye yan a k'o nafolo kɛ ka kiyama ɲini n'a ye a y'o de fɔ suratul kasa a ye 77 a bɛ na ni Karun ka kisɛ ye ko an ye Karun bannaya mais Karun nana yan ale hakili ko a ka cɛsiri de nafolo in di yan mais nafolotigi caman bɛ yen ni o ye dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn o hakili ko u ka keguya n'u ka fɛɛrɛw de ye wari in di u ma k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen mun ka kegu n'u ye mais foyi t'u fɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen mun kalannen don ni ye mais fan t'a fɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen mun bɛ i ɲɛ a b'i ɲɛ adamadenya la fɛn bɛɛ mais foyi t'a fɛ mais e ma se k'a miiri k'a fɔ ni Ala ka garisɛgɛ ye Ala de y'i sɔn kana na miiri k'a fɔ i yɛrɛ ka sebaaya de don Karun hakili la ko ale ka sebaaya de ye nafolo se ale ma parce que a yɛrɛ ko ten ko ale ka lɔn de don k'ale ye nafolo sɔrɔ ni a yɛrɛ ka fɛɛrɛw ye Ala ko i m'a ye ko fitiriwale nin k'a ɲinana ko ne de y'a sɔn mais k'a sɔrɔ ni Ala tun y'a sɔn de mun kosɔn a k'o nafolo kɛ ka i yɛrɛ madon wari b'i bolo e bɛ comme garibu est ce que o ye sɛbɛko ye a ko tɛ sɛbɛko ye dɛ ko parce que ni Ala ye yamaru kɛ aw ka aw pari ni fini ɲumanw ye Kurani sura 7 aya 32 tɛ wa aw bɔ nafolo bi e bolo e bɛ tɛmɛ ko ko waritigiba in de filɛ ko nin waritigiba in de a yɛrɛ ka samara bɛɛ tigɛlen poussière bɛ a fan bɛɛ fɛ a ka duloki nin yɛrɛ duloki nin saba pa ko nin de ye milliardaire nin ye est ce que e ye Ala wali man ayi ko e k'i yɛrɛ ma don nafolo in na i ka don parili ko yɔrɔ ɲumanw na ka sɔrɔ fini ɲuman b'i la bolifɛn ɲuman b'i bolo e yɛrɛ jɛlen don i y'a faamu e bɛ to ka montre babaw siri masiri a ma fɔ wa donc o la o ye i k'i yɛrɛ i kana to ka fɛn kolon dun dɛ e ye o ye garibu bɛ mun don e fana b'o de don sɛbɛ ko t'o ye dɛ i bɛ taa ko parce que e ni dumuni ɲuman de ka kan diɲɛ kɔnɔ yan ani kiya a y'o fɔ Kuranɛ sura 7 aya 32 e bɛ so ɲuman jɔ e bɛ muso ɲumanw furu ba bila a kɔnɔ nin bɛɛ ye masiri de ye a ko nafolo in di kun ye aw ma o de don a ko sisan e b'o nafolo fana de kɛ ka kiyama de ɲini sini i bɛ sini ɲɛsigi i bɛ o nafolo de kɛ ka sini ɲɛsigi ɲɛɲini donc i ka to ka hinɛ yatimɛw la i ka to ka hinɛ fantanw la ni maa ye fisabililayi i b'a wele i b'a kuru k'a di o t'a ye an tɛ ɲɔgɔn dɔ ta i ka haju fɛ ko o nafolo in dɛ e bɛ ka lahara de ɲini n'a ye k'a sɔrɔ nafolo yɛrɛ di kun ye o ye donc an bɛ Ala deli Mamadi o tɛ agence Mamadi tigiw Ala k'u garisɛgɛ in ka kɛ u ka nafalan ye duniya yan ani kiyama Ala kana kɛ Karun ka na nafolo ɲɔgɔnna ye parce que a ko Karun yadara ale ta ni kɔni a kɛra ta tiɲɛ ye a ma sɔn ka lahara nin ɲini n'a ye a y'a kɛ ko babakɛ ye yan a ma fosi kɛ k'a bila a ɲɛ au contraire a yɛrɛ ko Ala ma nin di ale ma ko ale ka cɛsiri a ko k'a y'a kunna goya donc tɛmɛnen kɔfɛ an balimakɛ Musa Kulibali fana ko k'a bɛ taa voyage la Kayi sira kan Kayi jamana kan Musa Kulibali ko a ka sahidu ka duwawu kɛ ale ye Ala ka ɲuman ta a ka ɲuman sigi Ala ka kisi i n'a fɔ a ye n'u ka kurun kisi cogo min na o tɛ ni a taara jigin ko ɲuman na
a ka taa jigi ko ɲuman na ni a ye kurun ta yen fana ka segin ni o ye bolimafɛnw a bɛɛ ye kurun de a ka segin ka na an ɲuman sɔrɔ yan a taa kun haju ala ka ɲa k'a bɛ duwawu ɲini sahidu ye an ka sahidu dɔ fana bɛ Alizeri jamana kan a ko gɛlɛya bɛ olu kan dɔɔni nin wagati in na k'an ka ala deli mun kosɔn gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya ka na ala ka nɔgɔya nati a tɔgɔ ye Musa Bagayoko a bɛ Alizeri jamana kan a sigilen bɛ yen a bɛ tunga na ye donc an bɛ duwawu k'a ye arabu ka tɔɔrɔ ala k'a kisi a ma arabu ka tɔɔrɔ ala k'a kisi a ma arabu ka nafolo ala k'a karaba ye k'a d'a ma a n'a jɛɲɔgɔn o tɛ wa nafolo mun bɛ arabu bolo ala parce que arabu tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ nafolo ni ala k'a karaba a ye k'a di u tɛgɛ kɔnɔ ye k'a kisi k'u kisi u tɔɔrɔ ma parce que arabu man ɲi a ko ala arabu asadu arabu man ɲi dɛ k'a dusukun jalen don arabu ɲɔgɔn mɔgɔ dusukun jalen tɛ yen a ye nin fɔ Kurani sura 9 don aya 97 ala ka u kisi mɔgɔ ninnu tɔɔrɔ ma ka hɛrɛ mun b'u bolo a k'a di u ma o tɛ ala k'o kɛ a ka masaya kama sabu sɔrɔ sankolo sɔrɔ ani dugumakolo sɔrɔ ko a bɛɛ ye ale de ta ye ale bɛ sɔɔni kɛ cogo mun ye ale ala ja k'a bɛ sɔɔni nin fana kɛ k'ale bɛ se ka an bɛɛ banaya dɛ mais k'ale t'a kɛ ten Kurani sura 47 aya 32 a ko yala ko sɔɔni aw hakili ko ne ala tɛ se ka aw bɛɛ kɛ kelen ya sɔɔni aw bɛɛ ka kɛ waritigi ye ko ne bɛ se k'o kɛ mais ni ne ala y'o kɛ o la dugukolo bɛ tiɲɛ quoi a ko parce que ni ne y'o kɛ dɔrɔn an mago tɛna jɔ ɲɔgɔn na bilen e mago bɛ mɔgɔ dɔ la a ka taa i ka ɲɛgɛn sama ɲɛgɛn bo k'a fara ka taa sama e bɛ se k'o fɔ waritigi ma donc a ko fɔ ale ka dɔ de fantanya fantan ni ka mago ka jɔ banna waritigi ni ka wari la donc o bɛna falen kɛ bon nin kɛ n bɛna nin k'i ye waritigi ni tɛ se ka nin kɛ donc a bɛ wari di mɔgɔ mun bɛ se k'a kɛ o tigi wari t'a bolo a ko ne ye nin de kɛ walasa ka cogoya sabati dugukolo sabati nin cogoya la an mago ka jɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ ni ne tun ye aw bɛɛ kɛ banna ye dɔrɔn aw tun bɛ kafa kuma tɛ se ka kɛ maa si fɛ e bɛ se ka kuma ne fɛ wa e bɛ se ka fɔ ko n ka taa i ka bo sama n b'a fɔ ko taa n ko kunkolo tiɲɛ de sera i ma o bon e tun tɛ se bo sama bon ne de yaadalen don parce que n fana fɛn bɛ ne kun jɔn de bɛ baara kɛ jɔn de bilen donc ko ne ala ka baara de nin ye k'a ɲɛ dɔw fantanya ka dɔw banaya mais fantanya ni ani banaya in bɛɛ k'a fɛn fila bɛɛ ye lajarabimafɛn a bɛ mɔgɔ dɔw lajarabini sɔrɔ ye i n'a fɔ a ye Karun ka misali d'i ma cogo min na a ko k'a bɛ mɔgɔ dɔw bolo fana ban k'a lajɛ quoi e bɛ mun de ko ye ɲɛɲini ko ye an kɔni taara an ye mun de kɛ ala la e ma foyi kɛ ala la ala ko k'ale bɛ k'i lajarabi k'a filɛ ko o kun ban wa dɔ in fana n'a ye wari sɔrɔ a t'a dɔn a bɛ mun kɛ a yɛrɛ bɛ ɲinɛ ala kɔ ale kɔni ye o ye a temps yɛrɛ tɛ yen an ka taa yan fɛ mi yɔrɔ ni sunguruba yɔrɔ la o tɛ wa n'i ko a fi sabilila ala kama a diyan a b'a fɔ ko fɛn tɛ yen mais ni a ka jo dɔ nana ko cɛ ko an tɛ taa migɛyɔrɔ la o kɔni a k'o sara kɔni a tɛ foyi ye a ɲɛkɔrɔ a bɛ wari di o ma a bɛ taa sunguruba ɲini o t'a tɔɔrɔ quoi a y'a ye nafolo min bɛ ka taa lajarabi de don a bɛ k'a lajarabi ni nafolo di k'ale b'a halaki sɔɔni ko nafolo nin dira a ma ala ko k'ale bɛ k'a lajarabi lajarabi de don kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc a kɛra a fɛn o fɛn a kɔni ka wari di a ma mais a kana na wari yan fan lajarabi ne an b'o préféré dɔɔni o tɛ wa n'o tɛ fantanya ma nɔgɔn dɛ parce que don min na a fɔra ko ala yɛrɛ ye fantan ye ko a yɛrɛ o don a ma bɛn a ma a bɛ kɔrɔna sura jumɛn kɔrɔna sura 7 aya 80 ani kelen a fɔra yahudu de ko ala ma ko fantan de don a ko aw ye nin fɔ ne ma ko ni ala ye fantan ye ko danga bɛ aw kan k'ale tɛgɛ dayɛlɛlen don ko sɔrɔ tigi de y'ale ye ale tɛ fantan ye dɛ suratul maida fana kuma in nana aya 64 a sɛbɛnnen bɛ yen ala ko k'ale ma jɛn n'a ye dɛ mɔgɔ k'a fɔ ale ma ale ye fantan ye a yɛrɛ dimina f'a ye danga don e ko e de bɛ maa bila fantanya na a fɔra e yɛrɛ ko e ye fantan ye e bɛ dimi ka danga don ala yɛrɛ dimina ka danga don a ye danga don
k'a kana fɔ ale ma han non fantanya ka gɛlɛn fantanya man ɲi ala kana an kɛ fantan ye ala kana kɛ dɛ ala ka an fantanya dɔɔni mɛ a kana kɛ gɛlɛya ye dɛ ala ka hɛrɛ ka n'aw ye k'an ka juma caman nin wagati ninnu na ka juma caman don an garisɛgɛ la a bɛ to ka dɔɔni dɔɔni tigɛ tigɛ ka bɔ a la fo an ka juma laban o y'a sɔrɔ caman ta garisɛgɛlen don dɛ parce que an tɛ se ka sa wagati kelen mɔgɔ dɔw ta ka caya parce que dɔw ye denmisɛnninw ye dɔw ye maakɔrɔbaw ye dɔɔni o tɛ wa donc a bɛ to k'a tigɛ 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 juma ninnu a b'a tigɛ ala diɲɛ don o don don mun bɛ tɛmɛ dɔrɔn a bɛ ka dɔ bɔ an ka si de la bon ni anniversaire sera an b'a fɔ ko dɔ farala an ka san kan non 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 dɔ de bɛ ka bɔ a la anniversaire o anniversaire i kan ka sigi de ka kasi normalement i kan ka sigi de ka kasi de ko nin ne parce que saya ni a man di mɔgɔw ye parce que o yɛrɛ tɛ saya ni dɔn kosɛbɛ mɔgɔw tɛ saya dɔn kosɛbɛ ni mɔgɔ o ye mɔgɔw bagabaga ni saya ko saya dimi a ka jugu ni a bɛ komi i n'a fɔ sɛ i ka sɛ si bɛ bɔ a la ka ɲɛnamaya to yen ka tulu kalaya k'a bila tulu kɔnɔna na a ɲɛnama k'a saya dimi bɛ tan de donc mɔgɔw bɛ siran saya ɲɛ kosɛbɛ o tɛ o y'a misaliya ye dɛ o ye fitinin walasa i ka se k'a faamu n'o tɛ a ka jugu n'o ye o ko ten donc cogoya la mɔgɔ yɛrɛ bɛ siran saya ɲɛ k'a sɔrɔ o tɛ saya tɛ o fɛn ye tuma dɔ la kafiri ninnu bɛ sa mɛlɛkɛ ninnu b'u bugɔ dɔɔni b'u lajama dɔɔni quoi o bɛ ni tufa o bɛ ni tufa ni gɛlɛya ye yanni ni farisogo ani ni ka bɔ dimi bɛ don farisogo la a b'a tufa u b'a tufa a bɛ kuranu sura 79 aya fɔlɔ ko dɔw bɛ yen o bɛ na dɔrɔn u b'a fɔ ko bɔn n'i bɛ bɔ n'a yɛrɛ ye a sinɔgɔlama de i bɛ bɔ a kalama ka fɔ e kɔni sinɔgɔtɔla filɛ de ye mais i sinɔgɔ i sara i tɛ bɔ a kalama n'i taara bɔgɔ bɛ yɛlɛma ka kɛ bɔgɔ ye a nɔ na donc ala ka an kɛ mɔgɔ ɲuman ye ni a k'an ka saya kɛ sinɔgɔ normal ye mɛlɛkɛ kana na an bugɔ a kana na an nɛni a kana dɔrɔn a k'a fɔ ko salam salam suratul fus suratul fusilat Quran sura 40 aya 30 o kana ni kunnafoni duman ye ko gardabu a kɔni i kisira bi han y'a ye donc n'a fɔra ko e ka to yɛrɛ e yɛrɛ tɛ sɔn ayi i b'a fɔ ayi dɛ a bɛ taa ka ne to cogo di ne ye mun mɛn nin ɲɔgɔn na ne ma deli k'a mɛn a bɛ taa ne dɛ min a bɛ taa ne ala yɔrɔ a bɛ taa an ka gafe bila ili kɔnɔna na ala k'o kɛ ala ka hɛrɛ ka n'aw ye donc bi kutuba an bɛna lajɛ ka actualité ka dɔɔni kɛ actualité ka actualité ye jumɛn ye bɛɛ b'a kalama jamana in bɛ gɛlɛya kɔnɔ jamana in bɛ gɛlɛya kɔnɔ depuis san caman gɛlɛya nin ye jumɛn ye a daminɛna ko dugukolo territoire séparatiste dɔw ko k'u bɛna Mali tilan k'u bɛna Mali tilan ka Mali wɛrɛ bɔ Mali kɔnɔ ka o Mali kɛ o Mali wɛrɛ ka o tɔgɔ kɛ Azawad tiɲɛ tɛ donc Azawad o ye u ka territoire kɛ fibre a bɛ wele cogo di géomètre fibre Masad Kuran sura 111 Masad jurukisɛ o ye délimitation kɛ ka frontière kɛ donc olu ye délimitation kɛ ka na fo Douanza yɔrɔ in na ka sen ka taa nord la kɔrɔ yan fan c'est Tombouctou ninnu ni Gao ninnu ni Kidal ninnu a bɛɛ donc o de bɛna kɛ Mali filanan ye mais a tɛ wele Mali den dɛ a bɛ wele ko Azawad donc o problème kabini Mali ye indépendance ta o problème tun bɛ yen mais tiɲɛ yɛrɛ la problème nana juguya ka yɛlɛma ka don ko wɛrɛ la 2012 tumana min na o ye mɔgɔ ninnu ye banbaganci ninnu ye marifaw ta faso contre la bon ko wɛrɛ nana don a kɔrɔ ko jumɛn de nana don a kɔrɔ mɔgɔ dɔw de fana donna o kɔrɔ olu ko k'olu islamisé silamɛw k'olu ye silamɛw ye bon olu fana vraiment olu bɛna u ka kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔna na yan kɛlɛ in kɛ kun ye jumɛn ye kɛlɛ in kɛ kun ye jumɛn ye ko u bɛna sariya de sigi Mali kɔnɔna na olu kɔni tɛ Mali tilani fɛ dɛ mais olu Mali u bɛna Mali bɛɛ de minɛ
Kayi fo Kidal ba bɛɛ minɛ donc ka sariya sigi a bɛ sariya dɔn bamuru bɛ yen c'est-à-dire bamuru jan dɔ bɛ yen sariya olu b'a faamu tan donc sisan an bɛ kɔrɔna dayɛlɛ n'a ye kɔrɔna dayɛlɛ ni i ma ko ɲuman kɛ o b'i kunkolo ca o de don dɛ juma o juma o bɛ jɛnɛyakɛlaw ɲini u bɛ dingɛ sen o farala kero n'a ye nson minɛ an b'u bila fɔlɔ yanni juma ni jumadon sera ni jumadon selifana n'u y'a seli u m'u wele olu yɛrɛ ko selifana olu y'a tila ko o ye jɔ fila ye o ye juma de n'u juma seli kɛ o bɛ sɔrɔ ka bamuru ta ka nson ninnu bolow caro caro ka bɔ a la ni mɔgɔ minnu ma furu kɛ ni olu minɛna jɛnɛya la gɛɲɛ b'u bolo o b'u bugɔ minnu furula o bɛ kɛru k'u faga donc ko o de bɛna sigi Mali la olu ka laɲini de ye nin ye nka kabako ye mun ye o ye tiɲɛniba kɛ Mali kɔnɔ depuis Mali 2012 fo sisan an ma hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ ni ma sɔrɔ dɛ marifa kɔni bɛ kasi la ala diɲɛ don o don mɔgɔ bɛ ka faga kɔrɔyanfan na mɔgɔ bɛ ka faga centre la cɛmancɛ la ani hali yan sisan a nana don fo tile biɲɛ fo hali Kayi yanfan na a ma kɛ wa jɛma ninnu bɛɛ ma don a la bon o ko ko u ka laɲini ye jumɛn ye o ko k'u ka laɲini ye sariya sigili ye Mali kɔnɔna na ye bon an ye nin kuma fɔ k'a sɛgɛn mais bon an fana ni ko ma dabila an fana t'a dabila dɛ n'o tɛ an tun ye nin kuma fɔ a mɛnna fɛɛrɛ ka tigɛ maa dɔw bɛ yen Mali la yan Bamakɔ kɔnɔ yan o ka mɔgɔw de don juguma u bɛ o juguma tintin Mali kɔnɔna na Bamakɔ yan dɔw yɛrɛ y'u ta yɛrɛ yira kɛnɛ kan dɔw ko ɲɛmɔgɔbaw diinɛ ɲɛmɔgɔ Mali diinɛ ɲɛmɔgɔbaw de don koyi parce que ni a fɔra ɲɛmɔgɔ mɔgɔ 10 mɔgɔ 20 diinɛ lase kɔnɔna na o tɛ fɔ bi k'a sɔrɔ olu yɛrɛ t'a kɔnɔ o tɛ ɲɛmɔgɔ ye bon olu sɔrɔla olu ko tiɲɛna i bɛ se k'a fɔ de ko mun b'a la ka kɛ kɔrɔyanfan ko mun b'a la ka kɛ camancɛ i bɛ se k'a fɔ mɔgɔ minnu b'a ka o baaraw kɛ ko o mɔgɔw man di ye n'o tɛ k'a fɔ k'u bɛ ka mun kɛ k'o tɛ ala kɛlɛ ye kɔni k'i k'o kuma dabila ko comme silamɛw fagora o tɛ se ka jihadi kɛ bilen anw fagora an ta tiɲɛna an bɛ yan mɔgɔ minnu ye jafarinya sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ diinɛ jɔ k'an bɛ olu fana lagosi ko olu kɔni se t'u ye yan mais u ka hakilina ani olu yɛrɛ ta a bɛɛ de ye kelen Allahu Akbar a ma fɔ wa a fɔra nin kuma fɔra Bamakɔ kɔnɔ yan Mali kɔnɔ yan bɛɛ y'a mɛn mais kɔsa in na dɔ fana ye nana a tɔ bɛɛ donna a tɔ bɛɛ ɲagami diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ kɔsa in na o fana nana a y'a tɔ bɛɛ o bɛ se ale de la kɛ n'o tɛ ale kelen m'a fɔ kana se k'o kuma na dɛ an k'o kuma nin fɔ tan Fasayi ale fɔlɔ m'a fɔ Mali la yan a fɔbagaw bɛ yen u bɛ yala la o nka ale kɔni kɔsa in na mun y'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ faso tun ye fɛn dɔ kɛ a fɔ cogo di faso tun ye a yɛrɛ labila mais a bɛ comme faso bɛ ka kunu dɔɔni o tɛ wa a bɛ ka retrouver an b'a fɔ tan donc o ye ale kɔni minɛ a bɛ kaso la an bɛ dugawu kɛ sa ala ka hakili ɲuman di u ma ani an bɛɛ lajɛlen ma mais mun de nana kɛ nin bɛɛ bɛ fɛn jumɛn de nɔfɛ nin bɛɛ de bɛ fɛn jumɛn nɔfɛ nin bɛɛ bɛ hadisa de nɔfɛ karamɔgɔkɛ tuma dɔw la ni an ko hadisa ko ninnu tɛ tiɲɛ ye u ka gafe ninnu tɛ tiɲɛ ye a bɛ mɔgɔw sɔgɔ dɛ nka kuma nin ye tiɲɛ ye dɛ hadisi walafilenw Bukari n'u ka hadisiw Muslim n'u ka hadisiw Abi Dawuda n'u ka hadisiw
ona ɲɔgɔnna diina kɔnɔna na kuma ni daminɛ n'o ye a si tɛ cɛ ye Allahu akbar. wa diina bɛ ka waleya ni olu ka gafe kuma kɔnɔ ye gafe ninnu kɔnɔ kuma marifa talen bɛ o gafe kɔnɔ kuma de la nka kabako ye mun ye n'u bɛ kuma o n'u bɛ kuma u b'a fɔ ko Ala ka kitabu ka taa Allahu akbar. kɔrɔna mais o de ye kabako ye kabako ba de filɛ nin ye tan u b'a fɔ ko Ala ka Kur'anu maintenant o b'u dɛn kɛrɛfɛ u b'a fɔ k'ani Ala kira ka sunna mais marifa b'u bolo muru b'u bolo o bɛ maa mugu ci mɔgɔ la o bɛ mɔgɔw kan tigɛ o bɛ mɔgɔw bolo caron Ala tɔgɔ la o n'o da la o bɛ maaw fa o n'o da la o bɛ fɛn bɛɛ kɛ ni Ala tɔgɔ ye u b'a fɔ ko ni Ala de ko ten ko Alahu de ko ten Allahu akbar. an ka laɲini ye jumɛn ye an ye nin kuma fɔ k'a fɔ ko dɔw bɛ yen n'a fɔra a bɛ k'i kɔnɔ ko jamana ci de don k'a sɔrɔ jamana ci tɛ o de bɛ jamana dilan Ala y'i kali kɔrɔna kɔnɔna na ko mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ Ala kɛlɛ o bɛ kira kɛlɛ a ye nin mɛn dɛ ko ka dugukolo tiɲɛ k'o tigilamɔgɔ ninnu kan ka faga de k'o tigilamɔgɔ ninnu k'u kan ka bulon de k'u genge k'o tigilamɔgɔ ninnu o senw kan ka tigɛ o bolow kan ka tigɛ k'o tigilamɔgɔ ninnu o kan ka gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ nin bɛ Kuranɛ sura jumɛn kɔnɔ a b'a dɔn mɔgɔ min bɛ ka Ala n'a ka kira kɛlɛ wa jɔn de bɛ Ala n'a ka kira kɛlɛ sisan i b'a ye k'a fɔ i bɛna mɔgɔ wɛrɛ i tɛ mɔgɔ si ye dɛ minnu ko k'olu silamɛ don i tɛ olu ye bilen a bɛ k'i kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ dɔrɔn k'a sɔrɔ a bɛ an de cɛ la an delila ka silamɛya jugu an delila ka kutuba k'a kan Ala kira kɛlɛbaga ani Ala kɛlɛbaga o tɛ dɔ wɛrɛ ye o bɛ Kuranɛ sura 6 aya 100 ani aya 12 a kalan Allahu akbar. wakazalika k'a bɔ nin cogoya la dɛ ja'alna li kulli nabiyyin nabi ɲuman kelen o kelen aduwan ko an ye jugu wulila a contre la ay nin mɛ dɛ nabi a m'a fɔ ko Ala n'a ka kira kɛlɛbaga wa ko bon nabi ɲuman kelen o kelen ye jugu sɔrɔ a yɛrɛ ye ka bɔ jumɛn na shayatina li insi ka bɔ adamaden setanuw na wal jinni ani jinɛ setanuw o ye mun de kɛ yuhi ba'duhum ila ba'din olu fana bɛ waayu de dilan i n'a fɔ Ala ka waayu nana cogo min na o fana bɛ waayu de kɛ ka di ɲɔgɔn ma waayu de ye jumɛn ye zukhrufal qawli gurura ko kumakan cɛɲiw o bɛ kumakan cɛɲiw de labɛn ka don ɲɔgɔn da kɔnɔ karisa de y'a mɛn karisa da karisa de y'a mɛn karisa da karisa de y'a mɛn karisa da donc sisan o karisa de y'a mɛn Ala kira da a bɛ na nkalon da Ala kira donc sisan dɔ in de ye Bukhari y'a sɛbɛn Allah ale de ye écrivain ale de sisan kuma mun wahira ka di ɲɔgɔn ma ale de b'o sɛbɛn k'o kɛ gafe ye maintenant mais k'a sɔrɔ a bɛ ka nkalon de da Ala n'a ka kira la ko maa dun ta tiɲɛ tɛ ka tɛmɛ maa kan maa mun ye nkalon da Ala la Kuranɛ sura 16 aya 100 ni aya 16 Allahu akbar. ko Ala jugu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun b'a la ka nkalon tigɛ ka da ale Ala la ninnu de bɛ wele Ala juguw karamɔgɔkɛ kuma nin ye tiɲɛ ye dɛ ko sisan ko bɛ waaye de kɛ ka di ɲɔgɔn ma waaye de ye kuma cɛɲiw de ye alhamdulillahi rabbil alamin ana ibn Abbas qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a bɛ k'i kɔnɔ a bɛ tiɲɛ yɛrɛ de la dɛ a bɛ na nkalon de tigɛ ko ibn Abbas y'a mɛn o y'a mɛn Abu Hurayra da o Abu Hurayra de y'a mɛn Abu Abbas da o Abbas de don dɔ ani kira sigilen bɛ yiri kɔrɔ ko o de y'a fɔ Abu Abbas ye o Abu Abbas de kuma nin labɔ donc ko a didira ɲɔgɔn ma wa ko kuma nin ka kɛnɛ dɛ a ye nin mɛn dɛ ko kuma nin ka kɛnɛ dɛ ko donc Maliki de taara o tigi nɔfɛ ko a y'i kali
ko billahi ale tɛ ngalon da kira la ni ale ye ngalon da kira ala k'ale kɛ ten k'a ye o hadisa sɛbɛn k'a b'a bolo o hadisa ko di ko ala kira yɛrɛ de ko ten ko ni mɔgɔ donna silamɛya la ka bɔ silamɛya la tile 3 bɛ d'a ma tile 3 nin a bɛ nɛgɛ a bɛ bagabaga n'a ma sɔn ni tile 3 dafara an b'a kunkolo cari ko ala kira de ko ten ko don dɔ k'a minɛna ka bɔ ibn Abbas la ibn Abbas y'a minɛ ibn Maliki la o ibn Maliki y'a minɛ ibn Hanas la o ibn Hanas y'a minɛ karisa la ko don dɔ la ko muso dɔ nana ala kira ma muso ni k'a nana fɔ ko ale ye jɛnɛya kɛ ko mais muso ni muso kɔnɔbara ye k'a ye kɔnɔ ta muso ni yɛrɛ de nana fɔ ala kira k'a ye jɛnɛya kɛ ko ala kira k'a ma ko taa n'i jiginna i bɛ na ko muso taara a jiginna dɔrɔn tellement que muso nana limaniya kan a bɛ fɛ a ka keren ka faga ko muso ni seginna ka na ala kira ma ko ne jiginna dɛ ala kira ko taa sin di den ma ko ni i y'a dabɔ i y'a ye kuma cɛɲiw de don ni kuma de hadisa bɛ yen dɛ o n'a ɲɔgɔn an bɛ fɛ ka misali fitinin dɔrɔn de ta kuma masirilenw bɛ na cogo min na ni ani jɔn de bɛ ka ala n'a ka kira kɛlɛ ni ani fagali ka kan parce que olu bɛ dugukolo tiɲɛ de a ko sisan ko muso ni ko n'a ye den dabɔ k'a kana ko mais ka sɔrɔ ko muso nin tun b'a faamu ha ko ala kira tellement que a tun tɛ fɛ ka ko in kɛ a tun tɛ fɛ ka a keren ka faga k'i ko yala n'a taara a kana na quoi mais a tun tɛ se k'a fɔ a ye muso nin fana ka laadiriya a ye den a ye sin dabɔ sin na dɔrɔn a sinna ka segin ka na ko n nana dɛ ko k'a kɛra cogo di e m'a fɔ ko ne den a dabɔra sin na ala kira ye muso lajɛ a ko a ye baara ala ka baara kɛ o taara dingɛ tigɛ o taara muso ni keren ka faga Allahu akbar ni ta hadisa ye ni zukurufal kawli gurura yuhi ba'duhum illa ba'din ka bɔ aduwan sayatinal insi wal jinn adamaden shaytani ani jinna shaytani o fana de bɛ wahayi dilan ala ka jinna kɔnɔna na ka ala ka wahayi yɛrɛ ni contrer quoi mais a bɛ silamɛya kɔnɔ quoi mais ɲɛmɔgɔ de bɛ yen quoi ɲɛmɔgɔw ka baara karamɔgɔkɛ a ye nin mɛn dɛ ala ko o mɔgɔ sugu ninnu ala n'a ka kira kɛlɛbagaw de don k'o bɛ dugukolo de tiɲɛ quoi suratul maida aya 30 o bɛ dugukolo tiɲɛ ko a dɔw bɛ yen mɔgɔ gɛntaw de don parce que mun de kɔsɔn ala ko u ka gɛn ka bɔ dugu la a dɔw bɛ n'i y'u faga u ka mɔgɔw bɛ muruti quoi donc tiɲɛni bɛ wara adamadenw ni bɛ bɔnɛ donc o kɔsɔn a bɛ gɛn ka bɔ on appelle ça les exilés politiques a bɛ gɛn ka bɔ dugu la walima mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ a murula sumalen faga mɔgɔ minnu bɛ nin kuma sugu fɔ an y'o de fɔ o service secret bila kun ye jumɛn ye il faut les éliminer a b'o éliminer de parce que munna a bɛna dugukolo tiɲɛ ale kelen sababu fɛ adamadenw joli ni de bɛna bɔ parce que mɔgɔ bɛ ale lamɛn ni mɔgɔ mun ko se de t'an ye Bamakɔ yan ko ka jihadi kɛ n'o tɛ ko jihadiste ninnu bɛ baara mun na ko o ka ɲi e hakili k'o tigilamɔgɔ ye mɔgɔ sugu jumɛn mais tiɲɛnikɛla de don et puis ala n'a ka kira kɛlɛba de don parce que an bɛna se k'a ye k'a fɔ ala kira ma deli ka nin baara kɛ an bɛna o de ye kɔrɔna yɛrɛ kɔnɔ k'a bɛɛ bara ci Allahu akbar karamɔgɔkɛ kow bɛ yen dɛ a ko mɔgɔ dɔw bɛ yen o la o cogoya la o bɛ muru sumalen faga quoi parce que mɔgɔ dɔw fana bɛ yen o cogoya la ni u fagara kɛnɛ kan u ka mɔgɔ bɛ muruti quoi donc an bɛ poison don u la quoi an bɛ taa yɔrɔ dɔ la dɔrɔn an bɛ o parce que boisson ko fa de b'u la an bɛ boisson d'u ma o b'a min a bɛ kɛ ten de mais mɔgɔw de bɛ bila minnu bɛ o baara sugu kɛ quoi parce que na an m'a faga a sababu fɛ adamaden minnu bɛna faga dan t'a la ale y'a ka kafiriya yira quoi ale ye ala kɛlɛɲɔgɔn ye mais a bɛ ala ka baara kɔnɔna na quoi mais a tɛ ala fɛ quoi a tɛ kira fɛ parce que a ye sira wɛrɛ bɔ a yɛrɛ ye ka nkalon da ala n'a ka kira la
ala ka diinɛ in kɔnɔna na k'a sɔrɔ ala ko ko diinɛ ale de bɛ kiiri di a m'a fɔ ko kiiri nin n'a dira kiraw b'a lase de point o tɛ fɛn fara a kan dɛ o tɛ fɛn bɔ a la mais ko kiraw kelen o kelen n'a nana ni ala ka cikan ye fo kafiri ninnu fana ka wuli mais adamadenw de don mais o b'u yɛrɛ kɛ olu fana bɛ ko in kɔnɔ quoi parce que n'i ma don ko kɔnɔ i tɛ se k'a tiɲɛ mun de ye munafigiya ye n'a fɔra al arabu asadu kufran ko arabu ye kafiri wa nifakan ye jumɛn ye munafigi ye jɔn ye mɔgɔ min bɛ ko kɔnɔ mais a tɛ ko fɛ donc sisan mun de bɛna kɛ o cogoya la n'a y'o mɔgɔ sugu identifier a dɔw bɛ yen k'u bɛ gulon de quoi on les crucifie crucifixion e bɛ crucifixion dɔn crucifixion ɲɔgɔn misali tɛ yen quoi misali ɲuman tɛ yen quoi ka adamadenw ladi e ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen o kelen jamana kan ka balo ni sɔrɔ mun ye mɔgɔ kelen a b'a bɛɛ salo est ce que i bɛ ka kɔrɔfɔ faamu ale b'a bɛɛ salo nin ye dugukolo tiɲɛna de ye kana se ka la dɛ n'a minɛna o tigilamɔgɔ an bɛ taa n'a ye stade 26 mars la ka bɛɛ wele a bɛ gulon ye a y'a ye misali filɛ nin ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a minɛna jamana faso nafolo suyɛni n'a sera nin hakɛ la a bɛ gulon tan de karamɔgɔkɛ suyɛni bɛ nɔgɔya dɛ ayi a kɔni tɛ ban mɛ a bɛ mɛnɛmɛnɛ dɛ a na nɛmɛnɛmɛ dɛ maa o maa an y'a gulon siɲɛ kelen mɔgɔ gulonna siɲɛ kelen stade 26 mars la mɔgɔ filanan gulonna pour détournement de milliards ah karamɔgɔkɛ est ce que sabanan bɛ se ka sɔrɔ bon ala de bɛ adamadenw kalan an bɛ dugukolo ɲɛ cogo min na ale de bɛ ka an kalan quoi c'est à dire que mɔgɔ kelen bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ ba yirika de bɛ sa donc ale bɛ faga ka bɔ yen walasa ba yirika in kana na sa kɔrɔfɔ bɛ ka faamu o de kosɔn sin ni minɛna ni i ye wari suyɛn l'équivalent de 500 000 francs CFA jamana faso n'i y'a ta a wari n'i y'a ta a équivalent n'a sera 500 000 la dɔrɔn e bɛ faga de. Non mais c'est clair. Au Mali c'est 10 millions. Au Mali c'est 10 millions. C'est 10 millions normalement. 3 millions ça c'est la prison mais 10 millions ça c'est l'exécution. Kana siga la dɛ. Bon Korana sura duru aya bisaba ni saba biko de fɔ i ye. A ka bɔ yen. Ala ko Korana sura duru kelen kɔnɔna na kiri b'a kɔnɔ dɛ. Aya bisaba ni fila. Ko ni kuma dira Israël ka denw ma ka kɔn e Muhamadu ɲɛ sabula Muhamadu e fana Korana sura 41 aya 43 ko kuma kɔrɔ tɛna fɔ i ye mun ma fɔ ciden tɔw ye ka kɔ dɛ. Maintenant sisan a bɛna Maïda kelen kɔnɔ a bɛna kiri dɔ di Alakira ma a ko Israël ka denw an ye kangari da u ye kangari ni jumɛn a kana adamaden ni bɔ ka sɔrɔ ani ni bɔ man kan tɛ mɔgɔ minnu kan ka ni bɔ olu ɲɛfɔra i ye a ko ni maa ma ni bɔ ko kɛ a kana ni bɔ ko sabula n'a ye mɔgɔ kelen faga mɔgɔ kelen n'i y'a bɔ a bɛ komi i ye diɲɛ bɛɛ de fa a ko Muhamadu k'a b'o cogoya kelen na n'i sera ka adamaden ni kelen kisi a ko k'a bɛ komi i n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ ni de kisi a ko k'a sɔrɔ an dun ye dalilu di kiraw ma o k'a fɔ an ye olu dira kira ma nin bɛɛ dira kira ma walasa u k'a ɲɛfɔ an ye ko mais ko Muhamadu Lamini ko i m'a ye adamadenw la fanba ko tiɲɛnikɛlaw de don est ce que a bɛ ka kɔrɔfɔ faamu kitabu dɔw de bɛ yen mɔgɔ dɔw de bɛ yen kitabu lalaka diinɛ kɔnɔ u bɛ ka o kitabu de kalan ka tiɲɛni kɛ dugukolo sanfɛ ala ko o tigilamɔgɔ ninnu an kan k'a kɛ cogo di k'an ka u ka ɲɛmɔgɔw de ɲini ka u ka ɲɛmɔgɔ ninnu éliminer suratul Maïda tawba an ka tawba ta aya 14 a sɛbɛnnen bɛ yen les chefs de la mécréance hadisi karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ ninnu minnu ye kiri wɛrɛ nati k'a sɔrɔ ala ka kiri tɛ ni u bɛ ka dugukolo tiɲɛ n'a ye olu de kan ka faga n'olu fagara a tɔ ye jurukisɛ ye olu bɛ segin ka na so olu manipulera ka don a la e
bɛ se k'a faamu cogo di ko ala de ko ni mɔgɔ donna ko diinɛ de ko ni mɔgɔ donna silamɛya la k'a bɔ a kunkolo kan ka cari jɔn de y'o fɔ i ye. Allahu Akbar. O tɛ diinɛ kɔrɔ wa? A tɛ o t'a kɛ wa? n'est-ce pas? mais ala yɛrɛ ye mun de fɔ suratu nisa'i kɔnɔ a kalan aya 337 suratu nisa'i an bɛ taa n'a ye dɔɔnin-dɔɔnin suratu nisa'i k'a yira i la k'a fɔ hadisitigi mɔgɔ mun ye ni hadisa dilan ale ye tiɲɛni nati dugukolo sanfɛ parce que o hadisa sababu fɛ maa joli joli de kunkolo carila ka bɔ yen donc an bɛ o hadisa ninnu lafasabaga an b'o o de ɲini k'a faga de. Allahu Akbar. A bɛ kɛ ten n'a ma faga a bɛ gɛn ka bɔ ja Jamana kɔnɔ. o la a tɛna se ka tiɲɛni kɛ a na sira o tɛ a ye nin mɛn dɛ an bɛna suratu nisa'i kalan k'a lajɛ yala est ce que tiɲɛ yɛrɛ la nin de silamɛya diinɛ ye wa k'a fɔ ko ni mɔgɔ donna silamɛya kɔnɔ ka bɔ tile 3 de bɛ d'a ma tile 3 kɔfɛ ni i ma segin kɔ i bɛ kunkolo bɛ caro a kalan. inna lezina amanu mɔgɔ minnu limaniyara summa kafaru i jɔ mɔgɔ minnu limaniyara o tɛ yarɔ i donna silamɛya la muda mɔgɔ minnu limaniyara ka tila ka summa kafaru ka tila ka kafiriya ka tila ka bɔ silamɛya la ka fɔ ko bon ne tɛ silamɛya ko la bilen pep ka tila ka muti pep summa amanu i y'a ye dɛ ko o tigilamɔgɔ kelen ka tila ka limaniya mais i jɔ ni aw tun y'a faga dɔn a bɛ se ka limaniya bilen o tile 3 in kɔnɔna na ni aw tun y'a faga ni aw ko k'a ka segin a ko non ko n tɛ segin tile 3 dafara a y'a kunkolo caro a bɛ se ka segin ka limaniya bilen wa mais a dun filɛ nin ye k'a fɔ ko n'a tigilamɔgɔ tilara ka segin ka limaniya tuguni summa kafaru ka tila ka kafiriya siɲɛ 2nan Summa amanu. summa zdadu kufran ko a to yen dɛ ko o kɔni ko a ka kafiriya bɛ ji de ka taa e ka kɛ limaniyajɔn ye siɲɛ fɔlɔ e ka kɛ sayidu ye e k'a fɔ bon ne bɔra diinɛ na pep e t'a si la bilen koyi ala ko a to yen ko tigilamɔgɔ n'a seginna ka na limaniya kɔnɔ ko ni ala bɛ sɔn. Allahu Akbar. n b'a bisimila n ka so kɔnɔ a tora o la tuguni a taalen ɲɛ a ko cɛ ko heyi n tɛ ne bɔra a la ko tiɲɛ ko o la ale ala fana bɛ a tigilamɔgɔ ka kafiriya jidi ka taa to yen fagali ko kuma bɛ min mais o tɛ ka mɔgɔw faga o bɛ ka mɔgɔw faga karamɔgɔkɛ o bɛ ka adamadenw faga mais o bɛ k'a faga ni jɔn de tɔgɔ ye o nɔ da la ko ala de ko ten ko ala de ko ten mais o bɛ mun de yanga o bɛ kɔrɔna de yanga est ce que o ye kɔrɔna kiri ye k'a sɔrɔ ala ye mun de fɔ ni sariya ko yɛrɛ yɛrɛ de don ni sariya de don a ye mun de fɔ i ye kuranɛ sura 45 aya 18 summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri ko pourtant ala de bɛ ka nin fɔ ko pourtant ne ye nin de kɛ sariya ye aw ye ay nin de kɛra sariya ye k'a di aw ma ni ala ka yamaru ye a ye mun fɔ fattabiha a ye tugu o kɔ wala tatabi awa lezina a kana tugu maaw kɔ minnu bɛ u ni dungo kɔ ni u tɛ fɛn dɔn a kana tugu olu kɔ bon hadisatigiw ye o mɔgɔ sugu ye an ko hadisatigi tɛ fɛn dɔn a y'o de fɔ o suratu lukumani kɔnɔ aya 6 bigayri ilmin dɔnni foyi t'a kɔnɔ ko dɔnni foyi t'a kɔnɔ a filɛ k'a fɔ ko an ye kɔrɔna yɛrɛ de kɛ sariya ye an bɛna sariya sigi d'accord sariya yɛrɛ a ko kɔrɔna yɛrɛ de ye sariya ye maintenant a ye mun de fɔ alakira ye suratu namli kɔnɔna na kuran sura 27 aya 91 92 de tɛ a ye mun de fɔ wa an atlu wal qur'ana voilà donc sisan n y'i yamaru i ka kɔrɔna de kalan mɔgɔ ye e yɛrɛ ka kɔrɔna kalan muhamadu e ka kɔrɔna kalan e bilara ka kɔrɔna de kalan alakira ma bila ka muslim kalan alakira ma bila ka lakadari kalan alakira ma bila ka bukari kalan tirmizi najul balaga mota maliki alakira ma bila ka nin kalan alakira bilara de k'a ka kɔrɔna de kalan wa k'an ye kɔrɔna in de kɛ sariya ye fɛn jumɛn kiriden de b'a kɔnɔ y'a ye a ye kiri dɔ di mɔgɔw kunkanko la mɔgɔ minnu bɛ
do ala ko la ka kila ka bɔ ala ko la a ma kiiri di wa mais azati yuhi badum illa badin zukrufal qawli aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi badum ila badin olu fana nana n'u ta ye ko non ko ala ye ta in tɛ tiɲɛ ye dɛ surtout nisa ye kiiri ni aya kɛmɛ aya bi saba ni wolonwula ni ala bɛ k'a fɔ ko ni maa limaniyara ni i limaniyara ni i donna limaniya kɔnɔ ka bɔ limaniya kɔnɔ o y'i kungo ye ni tilara ka don bisimila ale ala kɔni bɛ yan a b'i bisimila ni tilara ka bɔ o y'i kungo ye ale ala fana b'i to kafiriya la ani ni mɔgɔ donna silamɛya la ka bɔ silamɛya la tile 3 de bɛ d'a ma ni a ma segin a kɔ a kunkolo bɛ cari jɔn de y'o fɔ bon o de b'u bolo han est-ce que nous tieni kɛlaw est-ce que nous ye ala mɔgɔw est-ce que ala ko est-ce que nin ye ala ko ye karamɔgɔkɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye d'accord wagati dɔ sera ala ye mun de fɔ ala kira ye Kuran sura 28 aya 85 inna alladhi farada alayka alqur'ana ne Kuran de faradaya aw kan wajibi yaw kan farda abe farda don ko farda de don farda abe farda don farda koro wajibi wajibi jonde kan ako ala kira ani jon wa mani tabaka minal mu'min ani mo munu be no fe ni utogo ye danaba mu'min Quran sura shegi aya bi woro ani aya na nani ulu fana wajibi kira parce que ala kira la degala son termoy ni awta ala ko ya ni kia Quran sura bi sabani saba aya mugani kele lakad kana fi rasulillahi uswatun korne fardara ande kanko ani mo munu be ala kira no fe ala kira kan korna fardara ala kira kan ani munu be ala kira no fe nu oye anwie wakayo ke sharia ye sharia kisa de ba kono nan wa ko de sunna ye ko de sunna abe sunna do ayan to sunna koro pratique waliyali ayo fo surtout nisa aya ngani wo ko nin chugala ne ala ye jirali ke awye maw katasira mamunu tumbe ka kon awye muhammadu ne ala ye ibla ko ka sunna de kan pratique modo temana o tumbe pratique mun ko dina kono pratique aye ibla o pratique sira de kan o waliyali o bara sira o de kan mais olu ti se ka pratique ni ke fika ala ka kuma de soro ni ala ka kuma soro o de ala ka kuma kan o de be wele wahyu ni yo soro o de be wele wajibi farda ni ala yi yamar mun o yo farda de maintenant sisa o keli ni yo ke o de be wele sunna Allah akbar misalila ala koko ale ye sun wajibe mauka Quran sura la aya ke ma aya bi shegini saba ako kale sun wajibe ya mantoka ina fo ne ya ne sun wajibe aw kan ina fo ne ya wajibe ya mantoka munu kona aw nye lala ana ala nyasiranya so ofen أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. abo sisan o sun ye jume ko ale ya wajibe o farda bo o be soro yoro jume o be soro corona de kono ala kra ibo corona de kala ibe ta kuma ni soro ni kuma ni soro sisan a sunna ya ko a pratique a waliya ko donc ni sungalo ni sera ebe sumu ken yeta o de be wele sunna Allah akbar sunna te fen were ya adama koy ala kira yamar le fen fen abo bla pratique la o bla lem pratique o de wele sunna abo fo korna sura tani wolom la aya bi wolom la ni wolom la suratul azabi aya bi worani aya fla akoko sunna de fle ni aw bolo ko korna ni sunna e pratique wa korna yera de fana hadisa ye boro kan de do ala ka kuma be soro ni boro de Allah akbar aye baro la chenyi hadisa la chenyi jigi Quran sura jume Allahu nazala ahsanal hadisi kan hadisa la chenyi jigi
kitaban mutasabihan ka kɛ kitabu ye ka kɛ kitabu kɔnɔ kitabu ni jumɛn ye Al-Qur'an o tɛ wa aya o de b'a kɔnɔna na Qur'an sura 45 aya 6 o tɛ tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi aya o de don an bɛ ka mun kalan ye ni tiɲɛ jati ye bi ay hadisi ka kɛ hadisa ye ba'da allahi wa ayati a bɔ o hadisa kɔfɛ a bɛna taa limana hadisa jumɛn de la Allahu akbar. kɔrɔfɔ bɛ ka faamu abeka donc laɲini bɛɛ sɔrɔla maintenant an bɛna u ka baara minnu ko fo sariya de ka waleya Mali la yan parce que a fɔra ko sigikafɔ bɛ sen na olu ni olu bɛ kuma mais ko mɔgɔ ninnu ɲɛmɔgɔ ninnu ko a ye nin mɛn dɛ banbaganci ninnu parce que a tɛ fɔ jihadisi ye a tɔgɔ tiɲɛnen de ye n'o tɛ jihadisi de ye an ye Kosɛbɛ. cɛsiribagaw kɔni cɛsiribagaw a ko alakira jihadi kɛ ni Kur'anu ye a bɛ yɔrɔ jumɛn kɔrɔnɛ sura 25 aya 50 ani aya 2 suratul furqan ama jihadi ye fɛn jumɛn l'effort dans le sentier d'Allah cɛsiri i bɛ cɛsiri mun kɛ ala baara la o de bɛ wele jihad Allahu akbar. maintenant o jihadi ni ye fɛn jumɛn ye an bɛna taa ɲɛfɛ ka a faranfasiya i ye ka taa hali sisan jihadi ye fɛn jumɛn n'o tɛ tubabu fana de profitera comme o tɛ bon an b'a fɔ ko occidentaux olu fana tɛ silamɛya nin fɛ kosɛbɛ o tɛ olu fana bɛ baara mun bɛ ka kɛ silamɛya tɔgɔ la o b'o o de essayer ka tɔgɔ dɔ di ka nɔrɔ a la walasa k'a tɔ bɛ tiɲɛ ka taa k'a ko nin yɛrɛ mankutu tiɲɛ donc o bɛ banbaganci ninnu u b'u wele ko jihadiste alors que jihadistes tɛ jihadi kɔrɔ yɛrɛ ye Kur'anu de kɔ ko ala kɛra jihadi kɛ ni Kur'anu de bon Kur'an de b'a f'i ye hinɛ i balima ɲɔgɔn ma maa kisi ka bɔ saya ma mɔgɔ min ko k'a tɛ ala ko la kan'a kɛlɛ a to yen n'a m'i kɛlɛ Allahu akbar. kana siga la dɛ a ko maa min tɛ ala ko la a bɛ fɛn wɛrɛ bɔtɔ la n'a sera i bara Muhamadu Lamini a bisimila i k'a dumuni i k'a baro i ka hɛrɛ k'a tigilamɔgɔ ye suratu tawba aya wɔɔrɔ kiiri in filɛ ka d'i ma sariya filɛ ka d'i ma nin ye tan dɛ bon sisan i bɛ effort kɛ ka o waleya quoi o de ye sunna ye a ko ni filankafo nana i ma Muhamadu a bisimila n'i y'a bisimila i bɛ hɛrɛ ko ɲɛsin a tigilamɔgɔ ma i ka to k'a baro Allahu akbar. a ko mun de kosɔn ne ala bɛ kɛ i bila nin na ko sabula i ɲɛ bɛ ni mɔgɔ in na dɛ k'a tɛ fɛn dɔn k'a sɔrɔ e dun bɛ fɛn dɔn a ko ni filankafo nin bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ fɛɛrɛ tigɛ a ka yen sɔrɔ hɛrɛ ani badenya kɔnɔ Allahu akbar. i k'a ka passe sara a ye ni i yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ bɛ sira la o sira kan i bɛ a kalifa a ma walasa a ka yen sɔrɔ hɛrɛ ni badenya hakili sigi a n'a ka filankafoya k'i kana faga fagali ko kuma yɛrɛ tɛ yen k'i k'a bɛrɛbɛrɛ k'a ɲɛ nin tɛ tiɲɛ wa est-ce que ninnu bɛ mun na o ye jihadi ye ni o ye kungere sɔrɔ i bolo dɔrɔn i t'a tiɲɛna ayi jafɛrɛn b'i bolo ye wa maa min fa karamɔgɔkɛ hali kana se ko kuma na o b'i kunkolo caron ka bɔ yen pep o ye diinɛ ye o de ye sariya ye o tɛ sariya ye o ye kafiriw ka sariya de ye mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka diinɛ tiɲɛ u ka sariya de filɛ nin ye mais mɔgɔ wɛrɛw tɛ dɛ an yɛrɛ ka mɔgɔw de don adamaden sɛtana de don u bɛ ko in kɔnɔna na han ala ye mun de fɔ an ye kɔrɔnaba in kɔnɔna na sariya sira fɛ han fana kun kɛra de ala ye k'u kun tɛ fila faralen kan a ko Muhamadu Lamini taa Kuran sura 50 ta bon an tɛ tɛmɛ ni fɛn nin ye filankafo ninnu d'accord an ka tɛmɛ an ka nana ta yen fɔlɔ a ko Kuran sura 6 o la aya 100 ni aya 78 a ko Muhamadu Lamini k'i ɲɛ b'a la de o bɛ ka fɛn minnu bato nin ye ta k'a kana k'i kɔnɔ ko ne ala tɛ fɛn kalama a la dɛ ko ne ala bɛ fɛn kalama ko n'a tun ye ne ala ja k'u tun tɛ fɛn wɛrɛ bato ka fara ne ala kan Allahu akbar. k'u tun tɛ fɛn wɛrɛ bato n'a tun ye ne ala ja filankafo ninnu ko n'a tun ye ale ala ja k'u tun tɛ o baara kɛ a ko Mamadu ne ma e ci e ka taa o kɔlɔsi dɛ k'a fɔ e k'u karaba e k'u bila o sira kan ne ma i bila o la dɛ
ko n'a to ye ne ala ja o tun tɛ kɛ filan kafo ye quoi u to ye quoi a ko o bɛ ka fɛn minnu bato Muhamadu Lamini interdiction de don dɛ kana o ka fɛn ninnu nɛni Allahu Akbar. sabula n'i ye o ka fɛn ninnu ka ngala ninnu nɛni o fana dusu bɔ ko jugu fɛ k'u bɛna i ka ala nɛni quoi bon sisan ni ne nɛnina e Muhamadu e de ye ne se nɛni ma dɛ nin ye mun ye kuma ma ban wa a bɛ taa alikuranɛ sura 50 aya 45 a ye mun de fɔ ala kira ɲɛna aya laban kuranɛ sura 50 suratu kaf ba aya 45 a ye mun de fɔ nahnu a'lam bima yaquluna ko pourtant ko mɔgɔ bɛ mun fɔ ko ne ala b'a kalama adamaden bɛ mun fɔ e tɛ aw tɛ fosi fɔ ko ne ala tɛ mun kalama bon o bɛ mun fɔ la i ma Muhamadu ne b'a bɛɛ kalama a ye mun de fɔ wa ma anta alayhim bi jabarin ko ne ma e ci Muhamadu Lamini ko e ka jagoya sigi ya ye jagoya jakusa ne ala ma dictature ne ala ma e ci e ka taa dictature sigi u kan ka diina ni dicter u kan jagoya tu n'as pas pour mission d'exercer une contrainte mission ye jumɛn ye o tɛ Messi ci kan ci yɛrɛ ko koloma tɛ wa ci laseli kɔnɔna na ko ne ma e jagoya e ka n ka kumakan ni waleya ka jagoya mɔgɔ dɔ kan ayi tu n'as pas pour mission d'exercer une contrainte contre les gens e ci kun to ye mais e ci ko ye jumɛn ye fazakir bil qur'ani hakili jigi kɛ ni kuranu ye dɔrɔn e ka wajuli kɛ ni kuranu ye ko mɔgɔ mun sirannen don man yakafu wa'id mɔgɔ mun sirannen don ne ala ɲɛ a na segin a kɔ ne a tigi n'a sirannen don ala ɲɛ ne e ye wahayu lase mɔgɔ mun sirannen don ala ɲɛ a bɛ segin ka na ne ala ma a bɛ ne ala bato parce que ne ala ma jinɛ ani adamadenw dan fosi kama ni ba o kuma fɔra ka ban kuran sura 51 aya 50 ani aya 6 a bon sisan e ka wahayu lase quoi wajulu kɛ quoi ni kuranu ye quoi fa zakiri bil kuran a ma fɔ fa zakiri bil bukari dɛ fa zakiri bil muwata malik o tɛ dɛ fa zakiri bil balaka tirmizi o tɛ dɛ fa zakiri bil kuran i bɛ hakili jigi kɛ ni kuranu ye ko maa mun bɛ siran ne ala ɲɛ a na se a kɔ i hakili jiginna dɔrɔn de ye sura 81 aya 21 sura 81 aya 21 kelen karamɔgɔ ko e hakili jiginna dɔrɔn fazakirina ma anta muzakirun kuma ma ban a ma ban hali sisan a ka taa kuran sura 10 ta aya 99 ani 9 an mago b'o kɔnɔ kuma fana na walau sha'a rabbuka ko n'a tun y'i tigɛ ala ja la amana man fil ardi kulluhum jami'an ko maa tun tɛna sɔrɔ dugumakolo sanfɛ ko f'i ka kɛ limanajɔ ye Allahu Akbar. karamɔgɔkɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu afa anta tukrihu nasa hatta yakunu mu'minina est ce que e de bɛ maaw karaba o ka kɛ mumini na ala kɛra est ce que e ka mission de ka mɔgɔw karaba o ka kɛ mumini est ce que Muhamadu e de bɛ maaw karaba o ka kɛ mumini ye wa ko ayi ko kuma to ye ko munna ko n'a tun ye ne Alahu subahanahu wa taala o ja ko i tɛ mɔgɔ sɔrɔ dugumakolo sanfɛ mɔgɔ mun ye kafiri ye k'a bɛɛ tun bɛ kɛ limanajɔ ye ko an b'i bila e ka mɔgɔ dɔw karaba e ka mission to ye marifa kisɛ mugu ni kisɛ ani bamuru o bɛ ka yaala dugu ni dugu f'aw ka kɛ silamɛ ye chrétien i bɛ chrétienya bila walima i bɛ faga an minnu kɛra kɔrɔnatigi ye an fana n'an ma segin ka taa o ka hadisa o b'an faga karamɔgɔkɛ mɔgɔ ko man go ye ka kɔrɔnatigi bɔ ni o ye anw ye k'a sɔrɔ o bɛ ka ko in bɛɛ kɛ ni kɔrɔna tɔgɔ ye mais n'u y'an sɔrɔ maa fɔlɔ-fɔlɔ u bɛ maa fɔlɔ mun ka kunkolo bila ganfa kɔnɔ o ye anw de ye o ye ne yɛrɛ de ye kana se k'o kuma na dɛ walahi yasibuka o tɛ se ka fɔri kɛ o tɛ se ka foyi k'an na sabula ala y'o de fɔ i y'a ye k'a sɔrɔ olu ko Kur'anu mais an bɛ ka Kur'ana kiri de di nin ye ta dɛ nin y'u ka kiri contraire ye quoi n'o tɛ kitabu jumɛn de b'u bolo Kur'ana kɔni tɛ bilen a tɛ ku i la o tɛ hali sisan an bɛ tɛmɛ n'a ye an bɛ n'a ye k'a fɔ
ani mɔgɔ ninnu tɛ ɲɔgɔn ye sira la wa olu yɛrɛ bɛ mun fɔ la u t'a kɛ parce que n'u i ko kuranɛ dɔrɔn kuranɛ b'i bila nin na ala filɛ k'a fɔ muhamadu ye e ci kun tɛ e ka mɔgɔ dɔ jagoya ne y'i ci de k'a fɔ cogo di ko jo sɔnna k'a k'a ka jo sɔn a ka to n'a ka jo ye n'a tɛ fɛ ka kɛ ala jɔn ye a ka to n'a ka jo ye ale bɛ mun bato e tɛna o bato e bɛ mun na a kana o kɛ lakum dinukum waliya din bɛɛ n'a ta kuran sura 89 suratu kafirun aya 6 karamɔgɔkɛ est ce que jagoya bɛ yan ko ni fɛn wɛrɛ de b'i bolo ni i b'a n'i bɛ jinɛ de bato taa i ka jinɛ bato ko sabu alakira ma kɛ jinɛ batola ye comme e fana ma kɛ alakira ka ala batola ye a tɛna kɛ e ka ala batola ye alakira tɛna kɛ e ka ala batola ye e fana ma kɛ alakira ka ala batola ye e k'i ta kɛ a ka ta kɛ kɛlɛko tɛ a ko nka suratu tawba kɔnɔna na aya 17 nin ma fili dɛ i bɛ se k'a lajɛ ko bɛnkan ni bɛnkan bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ tuma o tuma k'u fɔlɔ de bɛ aw attaquer Allahu Akbar. ko ni i attaquera il faut riposter la légitime défense ko tuma o tuma mɔgɔ minnu tɛ ala ko la olu fɔlɔ de bɛ ala mɔgɔw attaquer yeyi ko n'o kɛra il faut riposter suratul hajj aya 39 autorisation t'est donnée de te défendre ni attaquera o de tɛ suratul tawba ta ni o de don aya 12 han aya 12 tawba aya 12 ko ni bɛnkan sabatira aw ni ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire bɛɛ k'i ta kɛ o tɛ wa ala kɛra nana n'a ye ko bɛɛ k'i ta kɛ ne nana n fana nana ni n ta de ye sisan ne nana ni n ta ye sisan aw bɛ aw ta la bon bɛɛ ka to ni a ta ye comme a ye dɛ olu fɔlɔ de bɛ bin aw kan aw attaquer pacte de non agression bon n'o kɛra bɛɛ k'i ta kɛ yɛrɛ o ko banna dɛ comme olu fɔlɔ de bɛ ala kɛra attaquer ko n'o kɛra suratul haji kuran sura 22 aya 30 kɔnɔ a ko ala kɛra o attaquer dɛ o la riposte ko bon o riposte kɔnɔna na ko i y'u sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ u faga jan da u ye kana u to yen kuran sura tawba aya 5 tawba kuran sura kɔnɔntɔn aya 5 get a pants a b'u faga cogo o cogo a y'a ɲɛɲini quoi parce que olu de filɛ nin ye k'a fɔ k'aw ta nin u b'a si latunu u b'aw si latunu c'est ce qu'on appelle la légitime défense ala kira ma deli ka guerre offensive kɛ contre quelqu'un k'a fɔ ala kira wulila ni bamuru a bɛna taa dugu dɔ la ko bon a ye dugu ni lamini aw bɛ kɛ silamɛ ye a ma deli ka kɛ parce que ko e ci kun t'o ye e ka mission t'o ye est ce que u bɛ mun na est ce que nin ye sɛbɛn ko ye ko bɛna Bamakɔ minɛ n'u ye Bamakɔ minɛ k'u b'an bila kurusi tigɛ la k'u b'an ka karamɔgɔ kana se ka kuma na dɛ kursi est ce que kursi yɛrɛ tigɛlen cɛ ka ɲi ala dun ye mun de fɔ i ye kuran sura 7 aya u ko ni mi ka kursi tigɛ n'i ka kursi sera dugu ma ko ala kira ko k'a tɔ bɛ ja ala ko Muhamadu Lamini ma ala kira de y'a cikan lase an ma kuran sura 7 aya 32 a ko Muhamadu Lamini i b'a fɔ mɔgɔ ye k'u ka fini ɲuman don u yɛrɛ la u ka bassin brodé bassin quoi fini ɲumanw k'u k'a don u yɛrɛ la quoi i n'a fɔ an sirilen bɛ cogo min na i y'a faamu wa i bɛ i pari ka tɛmɛ nin kan a ko i bɛ bassin brodéw don a bɛ kuranɛ sura 18 aya 31 a bɛ bassin brodéw don e ni ala tɛ bassin e bɛ se ka bassin dɔ k'a o tigɛ fo sanfɛ o ye sɛbɛko ye wa ko ala kira de ko ten comme ni muso de don k'u ka fini don fo u bɛ fofo ko a bɛ dugumakolo fofo ka taa ka furan comme ni cɛ ta de don k'i b'a tigɛ ka yɛlɛ sanfɛ ko parce que ni cɛ ka fini sera fɛn ma ko nɔgɔ de don mais muso ta ye o tɛ nɔgɔ ye
o ka kuma yɛrɛ tɛ karisa tigi yɛrɛ de tɛ fɛn dɔn donc ko o fini tigɛ ala ko ayi ko fini ɲuman a y'a dɔn o de ma fɔ wa o ka kuma fɔra ɲɔgɔn kɔ an bɛ taa n'a ye dɔn de dɛ kabako dama mais ala y'o de fɔ ala kɛlɛ ɲɔgɔnw de don ala n'a ka kira kɛlɛ ɲɔgɔnw de don sabu ala tɛ ye k'a kɛlɛ koyi o bɛ ciden de kɛlɛ ala ko a ye ne bonya a ka ciden bonya ati wulaha wa ati rasula Quran sura 4 aya 50 ni aya bon a ye mun de fɔ a aya 80 na wa man yuti rasula faqad ata Allah kuma mu ban a ko hey ko nin bɛɛ la ko dɔ wɛrɛ tɛ koyi ala kɛra bonya ba ni ala kɛra bonya o ye ne ala bonya ne Allahu akbar bon ala kɛra de nana ni kuma ye a ko balikuma unzila fɛn mun jiginna e ala kɛra ka i b'o de lase ka bɔ i tigi ala yɔrɔ ko ni m'o lase i ma ala ka ci ala ka ci lase Quran sura 5 aya 60 mais kuma ma ban wa donc o mun jiginna dɛ k'a ye an y'o de kɛ sariya ye o mun jiginna dɛ an y'o de kɛ farida ye o mun jiginna dɛ an y'o de kɛ baro ye hadisi ye o mun jiginna dɛ an y'o kɛ sunna ye Allahu akbar yuridullahu li yubayyina lakum wa yahdiyakum sunana allazina kalaw min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim n'aw tubara ala bɛ sɔn tubi ma koyi a fɔ a y'a fɔ hadisatigi ninnu u ka hadisa kolon ninnu bila u ka na hadisa gɛrɛgɛrɛ la hadisa mun jiginna nka olu tɛ se k'o faamu nka dalu de bɛ ɲɔgɔn kɛ ka ɲɔgɔn gosi mɔgɔ minnu bɛ na olu yɛrɛ tɛ kɔrɔna dɔn kuma tɛ ka kuma a dɔw ko u bɛna sigikafɔ kɛ sigikafɔ ni a kɛbaga jɔn ni jɔn de don fo n'a y'a sɔrɔ u bɛ kɔrɔnatigi dɔw ɲini ka taa n'u ye dɛ n'o tɛ e tɛ se ka ninnu kunbɛn o dalu la o e bɛna mun de f'u ye mais an de bɛ nin de fɔ u ye a bɛ mun na tiɲɛ tɛ ni sariya de don sariya ye mun de fɔ sariya ye mun de fɔ a ko Muhamadu i b'a fɔ ko chrétien ma ko chrétien k'a ta kɛ sariya ye mun de fɔ ko yahudu e k'i ta kɛ a bɛ kɔrɔna sura jumɛn a bɛ kɔrɔna sura 5 aya 43 wa kayfa yuhakimunaka wa indahum tawrata mais n'o de don pour que a bɛ na ni ala kira fɛ ka sɔrɔ sarata bɛ aw bolo est ce que mɔgɔ mun cira ko aw ta banna a ka tugu ni ala kira kɔ est ce que kuma bɛ don a da ko k'a k'a fɔ mais pourquoi aw bɛ na ne fanfɛla la kiiri sira fɛ ka sɔrɔ kitabu dɔw b'aw bolo ka ban kitabu mun kɔnɔ ala ka kiiri de b'a ko kitabu tɔgɔ ta la o tɛ se ka kɛ dɛ a aya 47 a ye mun de fɔ tuguni ala kira wa yahkum ahlal injila bima anzala Allahu fihi a fɔ injila dunkɛw fana k'u ka kiiri tigɛ n'u ka nin bɛ ka fɔ yɔrɔ jumɛn sariya de tɛ wa article ma di wa mais e ko chrétien t'a ta kɛ ko chrétien t'a ba ko fo a ka kɛ a ka tugu i kɔ ko kira de y'o fɔ kira bɛ se k'o fɔ cogo di ko kira ye mun fɔ an b'a la k'o de kalan nin ye tan kɔrɔfɔ bɛ ka faamu josɔn ta fana o fɔra i ye ko bon mɔgɔ minnu t'a a si la ko olu ye mɔgɔ sinɔgɔbatɔw ye ani jobatɔlaw k'u bɛɛ olu ye sinɔgɔbatɔw ye suw de don ko bon su in na su in bɛ se ka ɲɛnama wolo quoi suratu Romaw ka sura aya 10 kɔnɔ ala bɛ ɲɛnama bɔ su la a bɛ su fana bɔ ɲɛnama na nin dalen kuma de sabu ala ko k'a bɛ inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'uda ale tɛ maloya ka misali gosi sosomuso ɲɔgɔnna kan Quran sura 2 aya 26 ale bɛ kuma dalen fana na Quran sura 29 aya 43 a ko nin ye dalen kumaw de ye nadribu halin nasi ale bɛ mun gosi ka taa adamadenw kanu na komi ko a dɔnbagaw ye mɔgɔ ye minnu bɛ ko faamuya minnu bɛ ko dɔn dɔnni tigiw de bɛ ala ka kuma nin faamu kan bon ko nin ye dalen dɔ ye quoi ni ale ala ko k'ale bɛ su bɔ ɲɛnama na a bɛ ɲɛnama bɔ su la dalen kuma de don quoi o kɔrɔ ye jumɛn ye a ko yala ko e m'a mɛn wa ko ne ala n bɛ kɛ e baro Kuranɛ sura 16 aya 21 16 21 ni u wele ko diden sura aya 21 a ko mɔgɔ minnu bɛ ka fɛn wɛrɛ bato ko o fɛn wɛrɛ nin ka o fɛn wɛrɛ m'a yɛrɛ dan quoi ko o fɛn wɛrɛ danna quoi ko a yɛrɛ bɛ ka a yɛrɛ dannen don dani bɛ ka dani dɔ bato i y'a faamu komi ko a tɛ mun kalama ko o dani ko a salen don wa a yɛrɛ salen don ka fara dani kan wa a yɛrɛ t'a dɔn a bɛ kunu tuma min Allahu akbar donc a bɛ se ka kunu
parce que k'a t'a dɔn a bɛ kunu tuma min na a bɛ se ka kunu tout comme a bɛ se ka to o cogo la o tɛ wa o don donc su de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ ala ko la a bɛ fɛn wɛrɛ ko la o tɛ wa o don o ye su de ye maintenant ɲɛnama ye jɔn ye a ko Muhamadu Kurani sura 8 aya 24 naani a ko ne ye cini n ka kumakan ye quoi mɔgɔw wele ka na nin kumakan ye ma ala bɛ ka mɔgɔw wele ka na a ma e fana ka mɔgɔw wele à travers toi e bɛ mɔgɔw wele ka na nin ma o nin ye jumɛn ye ko o ye Kurani ye ko ala ka kumakan ko mɔgɔw ka na o ma n'a ye ala ka kumakan minɛ dɔrɔn k'a bɛ ɲɛnamaya banbali sɔrɔ k'a bɛ kɛ ɲɛnama ye la vie éternelle ni ala ka kuma minɛ dɔrɔn e de ye ɲɛnama ye i y'a ye donc sisan a bɛna misali dɔ d'i ma a ko yala i ma Azara Kurani sura 6 aya 24 a m'o ko mɛn ko jɔsɔnna tun de don ko a tun tɛ ko su tun de don Nabila Ibrahima fa su de don wa a ma bɔ suya la dɛ a tora suya la mais ko ɲɛnama bɔra la donc ɲɛnama filɛ ka bɔ su la ani su in tun fagara dun Ibrahima tun bɛ wolo wa jɔn y'i bila mɔgɔ faga la diina tɔgɔ la jɔn k'i ka diina kɛ n ti diina kɛ diina kɛ n t'a kɛ est-ce que o sera fagali ma la ikraha fi din ko karabali tɛ diina na kad tabayyana rushdu min al-ghayy sabu tiɲɛ ani nkalon farala ka bɔ ɲɔgɔn na ka ban Kurani sura 2 aya 156 o tɛ donc su fana bɛ se ka bɔ ɲɛnama na ko yala i ma Nuhu ka kibaruya sɔrɔ suratul Hud kɔnɔ Kurani sura 11 aya 45 ka jigin a ye mun de fɔ yen a ko Nuhu denkɛ Nuhu ye jɔn ye Nuhu ye ɲɛnama de ye ala ka kira dɔ de ye Nuhu ye a ye den dɔ sɔrɔ mun ma kɛ ala jɔn ye ko su filɛ ka bɔ ɲɛnama na donc a bɛ ko dalen de gosi a ko ale ala bɛ su bɔ ɲɛnama na a bɛ ɲɛnama fana bɔ su la a bɛ ka dalen de gosi donc a kana mɔgɔw faga ko parce que a bannen don ka diina kɛ quoi i ɲɛ b'a la tan a bɛ se ka mɔgɔ dɔ wele a bɛ kɛ alimami a bɛ kɛ waliyuba ye mais ne y'a faga donc o bɛ mun na ala ka kuma tɛ ala ko Kurani sura 5 aya 54 a ko ni mɔgɔw ye o banna diina na ko ala ko Muhamadu ma o to yen ne ala bɛ mɔgɔ wɛrɛw falen mun tɛ olu ye quoi ne bɛ mɔgɔ wɛrɛw kunu ka bɔ mun tɛ olu ye quoi ne bɛ Kurana kiri di u ma quoi o dama ni ɲɔgɔn cɛ kanu b'u ni ɲɔgɔn cɛ quoi mais mɔgɔ gɛlɛn de don ka taa kafiriw juguya la kafiru ye jɔn ye wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna hadisatigiw Kurani sura 5 aya 44 an ka jugu hadisatigiw ma ni fɛn bɛɛ ye an tɛ hadisatigi bonya sabu a ko hadisatigi kana bonya karamɔgɔ ye nin fɔ dɛ k'an kana hadisatigi bonya mun ye ala kalan ka ala dɔn ka taa kiri wɛrɛ dilan a yɛrɛ ye ala ka diina kɔnɔ k'an kana a bonya bonya t'a tɛ quoi alimami caman kɔni n'i ko si awɔ fɛn o fɛn mun bɛ hadisa kalan a tɛ parce que a fɔ ala kira ko Kurani ka kalan Kurani sura 27 aya 92 ko ala kira ka Kurana de kalan donc ni mɔgɔ bɛ fɛn wɛrɛ de kalan diina sira fɛ diina kiri ye kutubu samawiyatu ye donc mais a bɛ ka diina kiri de b'a bolo mais kitabu wɛrɛ de b'a bolo a bɛ ka kalan kitabu sɛbɛnni a ko ala ka danga bɛ mɔgɔ ye minnu ye kitabu sɛbɛn فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. Kurani sura 2 a ko ala ka danga bɛ maaw kan maa minnu ye kitabu walafini u tɛgɛ ye ka sɔrɔ k'a fɔ nin kitabu masina fana bɔra ala yɔrɔ parce que n'i ye kuma gun ala kira la dɔrɔn o ye ala ka cikan ye donc a minɛna ka bɔ karisa la karisa de y'a minɛ karisa la karisa de y'a minɛ ala kira la n'i ko ala kira dɔrɔn o ye ala de ye cikan sira fɛ ko bɔnɛ b'u ye o tɛgɛ ye mun sɔrɔ sɛbɛn ko bɔnɛ b'u ye o bɛ nafa kati mun sɔrɔ a y'u danga fo siɲɛ 3 aya 1 kɔnɔ a ye danga don mɔgɔ ninnu na
fo siyɛn saba a jatigiw ala ka danga bɛ u kan ni yahudiya de y'a sɛbɛn ala ka danga bɛ a kan sinon kɔrɔna kɔni filɛ nin ye kɔrɔna ka mantow fana ye kitabu wɛrɛ sɛbɛn o fana tɛ kitabu jiginnen olu yahudiyaw de ye maliki sɛbɛn wa mɔta maliki yahudiya de y'a sɛbɛn wa shafi ka gafe yahudiya de y'a sɛbɛn wa shafi ka gafe ala ka kuma ye kitabu wayilen de don wa iya ye wa uhiya ilayya hadha alquran mun wayro alquran karamɔgɔkɛ kow bɛ yen dɛ an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni o ko sariya o y'a yira an na k'a fɔ zon ni minɛna parce que o de ye sariya o ko ko o de kan ka boli mali kan ko o la olu bɛ sɔn ko fo kɔrɔna de ka jɔ sinon ko kuma wɛrɛ tɛ yen y a préalable fila dɔrɔn de préalable fila de b'u bolo o kɔni ça c'est des préalables non négociables o ye jumɛn ye ko mali ka kɛ sariya jamana ye kelen filanan les forces étrangères minnu bɛ yan mɔgɔ jamana wɛrɛ minnu nana kɛlɛ la mali la yan olu bɛɛ ka bɔ mali la donc o la sigikafɔ bɛ se ka kɛ tɔ kan mais nin fila kɔni o sigikafɔ t'a la dɛ o tɛ négocier mais o ko ko sariya nin sariya ye fɛn mun ye an y'a ye ka o yɛrɛ tɛ sariya kɔnɔ olu yɛrɛ tɛ sariya kɔnɔ fɔlɔ parce que olu ko Koranu o ma fɔ wa ko Koranu bɔn Korana ye mun de fɔ o ko ko bolotigɛ ni sariya sigira sisan zonw bɛ minɛ olu bolo bɛ carin k'a tigɛ ka bɔ yen o tɛ wa mais est ce que o ye ala ka kuma ye ala ka kuma ye jumɛn ye o la aya 30 wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma faqta'u o ye couper de c'est le verbe couper k'a tigɛ ko zon cɛman a musoman ko ni a y'u minɛ a y'u bolo tigɛ donc sisan yarɔ bolotigɛ fɔra donc sisan bolotigɛ cogo ni Muwata Maliki de bɛ na n'a ye walima Bukari de bɛ o perepere latigɛ i ye quoi sisan a bɛ kɛ cogo min na k'a bɛ kɛ cogo di ko Alakira ko a bɛ tulu bilen ko o la ni zon minɛna bolo ni yan bɛ wele cogo di poignée bolo fura ko donc bolo fura nin bɛ lajɛ k'a carin k'a bɔ yen k'a kɛ kulukutu ye donc tɛgɛden 5 nin ani bolo fura in a bɛ pan ka taa yan fɛ donc o la bolo tɔ nin o b'a su k'a yiri la ko o la a baga bɛ faga kɔrɔfɔ bɛ ka fɔ o ye zon dɔ minɛ kɔrɔyanfan na a bɔra télé la a bɔra Mali télé la a bɔra télévision caman na a bɔra ORTM la ka kuma kamalen ɲɛnama a falen k'a minɛna suyɛni na o y'a bolo carin k'a bɔ yan maslong c'est ça maslong o ye a carin k'a bɔ a la k'a kulukutu a bandelen dɔ ta a tɛ se ka foyi kɛ a yɛrɛ ye donc a bɛ baara bɛɛ de kɛ ni numan bolo de ye n'a ye suyɛni wɛrɛ kɛ o b'o fana carin k'a bɔ yen donc a bɛ kɛ kulukutu ye ko n'a ye suyɛni wɛrɛ fana kɛ o b'a sen kelen tigɛ karamɔgɔya bɛ ka kɔrɔfɔ faamu kosɛbɛ bon nin de sariya olu ka sariya de ye nin ye olu ka sariya olu bolo nin de kan ka kɛ Mali la mais ka sɔrɔ Koranu k'i ma ko bolotigɛ tɛ ten a ye bolotigɛ mun f'i ye Korana sura 5 aya 38 a tigɛ cogo fana a tigɛ cogo ɲuman ala de b'o fana fɔ i ye Korana kelen in kɔnɔna na a bɛ tigɛ cogo di o la e bɛ taa Korani sura 12 de ta e bɛ aya 31 n'i y'o sɔrɔ a bɛ na ni i t'o kalan i bɛ se k'o kalan falamma sami'at bimakrihinna tumana min na muso ni bɔra a kalama u ka sabotage kumaw
mais baro ni an y'a tigɛ sanfɛ dɔɔni walasa a ka faamu. bon an bɛ se ka yɛlɛ sanfɛ c'est à dire que baro bɛ fɛn mun kan o de ye Yusufa ye Yusufa ye jɔn ye kiramɔgɔ tun de don mais a denmisɛnnilama a balimaw taara tuma min na u ye a ka lolo ye k'a fɔ k'a bɛ kɛ mɔgɔba ye a balima tan ni a balima tan olu de y'a ta ka taa fili burusu kɔnɔ kɔlɔn dɔ kɔnɔ mɔgɔ sennamɔgɔ dɔw jagokɛla dɔw de y'a tɔmɔ ka bɔ kɔlɔn in kɔnɔna na ka taa n'a ye Misira jamana kan donc u y'a feere masakɛ dɔ ma jɔnya sira fɛ o masakɛ a tun bɛ a ka palais de kɔnɔna na baara la mais Yusufa nana kɔgɔ balikuya kamaleya quoi a nana kamaleya a cɛ ka ɲi kojugu denmisɛnnin cɛ ɲuman yɛrɛ yɛrɛ de don mais masamuso de nana jarabi Yusufa la masamuso nana jarabi a la tuma min na nin bɛ suratu Yusufa yɛrɛ kɔnɔ kisa in bɛɛ bɛ suratu Yusufa kɔnɔ aya fɔlɔ fo ka taa bila an bɛ 31 mun na baro in bɛ yen ka jigin dɔrɔn ka taa baro in bɛ yen ka taa donc tumana min na a ye labɛn sabati a ye fɛɛrɛ tigɛ a ye daw tugu a ye Yusufa bila fo so kɔnɔ ɲɛ la ko Yusufa ka don ka ale kɔnɔ ka yɔrɔ dɔ la ja ko de b'a kɔnɔ Kosɛbɛ. donc muso de ye daw tugu ka taa Yusufa fɛ a ko bon Yusufa vraiment ko in filɛ nin ye dɛ n yɛrɛ kɔni filɛ nin ye a ko ko awɔ ko subhanallah ko ayi dɛ subhanallah ko kuma tɛ yan dɛ Yusufa ko k'a bi i digi ka bɔ dɔrɔn a y'i poron Yusufa ka duloki kɔ a ka duloki kɔfɛla fara la Yusufa de y'i kalamani bɔra cɛ kɛnɛ ma ani boli de muso tugulen b'a kɔ o balila ka na o y'a sɔrɔ masakɛ fana bɔra baara la a bɛ ka na u nana bali masakɛ yɛrɛ la da la muso ko ko masakɛ ko mɔgɔ mun b'a fɛ ka kojugu kɛ i ka denbaya la k'o tigi ni e y'a sɔrɔ e kan ka mun de kɛ ko mun kɛra ko Yusufa tun bɛna bin ne kan Allah ko subhanallah ko Yusufa ko e tun bɛna bin ne muso kan ko bilayi ko ayi dɛ ko ne tɛ dɛ ko muso yɛrɛ yɛrɛ de don kuma nana ɲagami o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw fana tun bɛ yen kɔlɔsilikɛla de don a hakili ka bɔ a y'i kanto ko masakɛ ko bon nin kuma nin ma se kuma caman ma koyi ni cɛ yɛrɛ la ni cɛ de y'a ɲini ale bɛ taamasiyɛn dɔ di masakɛ ma a ka o lajɛ dɔrɔn a ka kiiri tigɛ o k'o ye taamasiyɛn jumɛn ye ko a ka Yusufa ka duloki lajɛ ni Yusufa ka duloki faralen don ɲɛfɛ ça veut dire que Yusufa de ye muso nin ɲini ni Yusufa ka duloki faralen don kɔfɛ ça veut dire que muso in de ye Yusufa ɲini ko sabula ni cɛ de ko k'a bɛ muso ɲini ni muso résiste a b'a kanyanfan de minɛ donc kɛlɛ bɛ kɛ kanyanfan de la mais ni cɛ yɛrɛ la a farala kɔfɛ ça veut dire que mɔgɔ dɔ in de tun bɛ ka boli dɔ tun bɛ k'a yɛrɛ ɲini ko a farala masakɛ y'a lajɛ a y'a sɔrɔ a duloki faralen don ko muso ko taa i k'i fɛ ko yafa man deli donc muso fari fagara muso diminen tora ten donc kuma in de filɛ ka bɔ kɛnɛma ka jɛnsɛn ko ko masamuso ye a ka jɔkɛ ɲini ko cɛ ko nin kɔni ka taa tiɲɛ na dɛ an ma se ka mɔgɔ si ɲini fo jɔn donc masamusow dama ni ɲɔgɔn cɛ kibaruya nin taara a bɛ k'o baro de bɔ yan sisan an mago bɛ o baro de la ko tumana min na muso nin a ye kuma nin mɛn dugu kɔnɔna na ko a tɔgɔ tiɲɛna a muso ɲɔgɔn bɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ a sɔrɔla ka invitation de ci u ma ko nin don in na k'a mago bɛ dagabana muso ninnu faama muso ninnu musow ka tɔn ko ma daminɛ sisan koyi k'u ka na tile ale bara donc sisan kabako dɔ bɛ na kɛ parce que ala ko ale tɛ mɔlɔya ka soso muso ɲɔgɔnna kɛ misali walasa e ka fɛn dɔ faamu n balimakɛ kɔrɔna sura 2 aya 20 ala de ko bolo tigɛ a ko zonkɛ zonmuso ne o minɛna k'u bolo ka tigɛ maintenant bolo in bɛ tigɛ cogo di an mago bɛ o misali de la quoi o misali de bɛ taa bolo zon a bolo bɛ tigɛ cogo min na o misali de bɛ taa kɔrɔna sura 12 aya 31 a ko tumana min na masamuso nin bɔra a kalama ko in bɛ tan a bɛ fɛ ka a yɛrɛ jɛya a ko la donc a sɔrɔla ka muso bɛɛ invité k'u ka na faama muso nu bɛɛ a terimuso nu bɛɛ invité k'u ka na tile ale bara maintenant o tilenin jagoya a bɛ fɔ k'a ka tobiliw de kɛ o donc a taara kɔnkɔnburu ni lemurubaw ni voilà fɛn a y'a bɛɛ san ka na
ka muru kuraw san muru k'a ye muru san k'a bla fan bɛɛ fɛ suma fɛn ninnu tigɛli kama yiriden ninnu jaba ninnu tigɛli kama donc 10 heures ni waati muso ninnu bɛɛ nana dagabanaw u bɛɛ nana donc a ko ko an tɛ baara daminɛ yanni tile ka gan awɔ donc o ye bɛɛ y'a ka muru ta o ye baara daminɛ ja a ye Yusufa pari ka bila mɔdi la ko Yusufa ka to palais wo dɔ kɔnɔna na ko a kana bɔ dɛ parce que jɔn de don a tɛ se ka ban ko ni mago b'i la dɔrɔn ne y'i wele dɔrɔn e ka sin ka bɔ tan donc Yusufa yɛrɛ tɛ ko kalama a ko la ale kɔni sigilen bɛ a parilen ba depuis sɔgɔma a parilen na ale t'a dɔn a pari ko a ma se ko a pari donc ale kɔni sigilen tora ten ale bɛ bali mun na Yusufa de filɛ nin ye ko nam patron muso faama muso nam a sinna ka bali ka bɔ a bɔra dɔrɔn a ko muso ninnu ma ko bɔn aw tun bɛ ka ne tɔgɔ tiɲɛ ka ne jalaki cɛ mun ka kibaruya la ko nin de don Allah ko muso ninnu bɛɛ muso ma sɔrɔ ko a bɛɛ tora tigɛli la u ka nalo taara ka bɔ u yɛrɛ la o bɛ ka cɛ nin lajɛ a ka cɛɲa fɛ o tora tigɛli la ko musow bɛɛ y'u bolo tigɛ le verbe occupé a nana ye muru nana bolo tigɛ nana ko y'u bolo tigɛ i y'a ye o ko papa ko nin tɛ adamaden ye ko bilahi ko nin tɛ adamaden ye ko nin kɔni bɛ na kɛ mɛlɛkɛ de n'o tɛ adamaden kɔni tɛ o y'a sɔrɔ a bɛ bali mun kalama dɔrɔn muru y'a bolo tigɛ bon muru y'a bolo tigɛ zon bolo tigɛli bɛ kɛ ni jumɛn ye muru tɛ wa muru ko kuma ma na ye wa bolo tigɛ na ma fɔ ye wa bon o bolo tigɛ nin a bɛ ka mun de fɔ ye a caronna ka bɔ de wa est ce que muso ninnu y'u bolo caron ka bɔ yen o y'a ci o y'u bolo ci o y'u bolo jogin ni muru ye tafsir la ayati bil ayat donc n'a ye zon minɛ an bɛna sigi yan an b'a fɔ tagar ma day e te ko ñana ma ke ama fe ko ikana tigale ke ikana shueni ke bo ni ko fe ko ni madala ni ba ñona donc amba mine ka boka biya ka muru dadma do ñini ka tegaw jogin ko ka tegaw ci na ya ci ambe alcool 90 degrés bo abi kulo woy amba mo ambe sora ka bande ke ka sibi am to ka yala nay ko muy bolo soro ko bina o do bagati ko ete ko e bolo tige ko rafa bi ka famu a bolo kon ba bolo ta bande bal abi yala nay sana kan no ya kamo ke ala ka kiri de flene ka di aw mais est-ce que ne zone bolo charon ka bla e ma bla handicapé ya ka nyana ma che ala ka kiri rete no te folo la o kitabu kelen kono nana o sura kelen kono Yusufa balmake fana sueni galon darala bon fere parce que tumana mina akera abora joyala anana ke masake misira jamana ka chebani donc ayere balma munu ya fili kolon kono kongo de wulla jamana beka donc misira tuye capital baye soro de tumbe donc abalma de nana bolo nyini de la ali yu dome o de mo adom donc aye sokono kibara nyini gali ke o ye sokono kibara be nya faye ayere dogone ani mumbe bala o to ko Benjamin Benjamin lagare ni ale de be bala ako bo don were abalma tani ma munu ya fili kolon kono comme uluma donc ako don were naw be na bolo nyini na aw na ne aw dogo keni ye aw no fe naw man na ya aw te bolo so o dogo ke na lende bolo dira o matuma mina ako bolo sumana nunu no kuka mureni kuka asori dogo ke ka borola unana ni nyongo mewe donc o la ko fe kale be ko do kep donc o ya bla aka bore ko o tato la ay mo de ci o bola ka taku la ko ayo joduno ko mumbe ko masake ka mure sungani mure ni ka tumna de
ko wa siga kembe awde la de ko ha aya bi wona ni duru suratu yusufa kelen kono aya bi wona ni duru kajigi o ko ko awa ko bon aba ko baro jigi amina afuye ko papa ko billahi wallahi ante ko kele o kali ku chien ko hey kali ku chien tala de amba a vérifier parce que au badon abe o beka bora o fuye ka ta laba o yera dogoni ka nyogome ka bora de la o tara afuye dro o tara o bora nay ko ko yamalo kasa ko aye ko bunyameni amalo ko me ko ama ko ni make balla ko e ko abe ko o ko fo mo sake ay biru ni hay ulul banana ko ni o ka o fo yusuf era ko ni make o ya ulum malo men ni make balla ko e ko akora ke do tumbe yi ka balla tumbe o ka me yusuf era mo o ko gela ako ko ni balla ke do tumbe aw ko balla ni bi do be balla yala a dogo ke do mais ani ni be bala aka o kam yusuba yarama ko zutu wa donc akoko bo d'accord anga ni beto isa zon ka kire jume amoko be yindela zon ka kiri fen jume ako uluka sariala ulu yakuba deun yakuba ikira de uluka sariala ni mo koy shwele ke na mina na doron ibe tade ka di atigi ma joya srafa fen tigi ye mun ka fen shwen ibe mina ka di ale de ma ebe baraka e fo ka ta ke mun kera joya sira korofo bi ka famu yala abi ka famu wa donc ni kiri nana ala kira kiri bi ka dama tuma min ay ala deli suratul bakaratu aya laban ako ala ka nogoya don ale ka manto ka kibara kun ka ko kiri la wata rabbana la tu wala tahmil alaina isran kama hamalta wala allazina min qablina kana na doni sigi an kuna ina fo ye doni sigi ma kuna cogo mina mamunu kona ala ko muhammad lam ni sona ika nin dowma wani yasiru balil yusra qur'an sura shigi ni ulul aya shigi suratu ala qurata ko an sona ko amina ibla siraka mun kanu ko muhammad mais cogo di amba ke cogo di ola parce que ni kiri koro ina haza la fi sufi ibrahima o musa gafe koro kiru de bena senga di ala kirama donc ni shweni kala minana ay mo mun ka fen shwe akanga ke atigla mo ka jonde o de gafe koro kiri do ye ko maintenant comme ala kira ala deli abina ye ala ko musona mina ibla no ya siraka maintenant abo ke tugodi suratul baqaratu aya kemane aya woro aba fo ko ni ne kiri do wuli kiri do ni ne kiri do wuli mina kiri wera bla o wuli le nona mun kafsani mun wuli la wanma mina ne anyogona anyogona wera ko damaken ma nansak min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha korafa famna donc sisa mogo bolo korna aya de be korna aya wuli korna aya ti korna aya wuli ala ka kuma bed be wuli aya depuis enfant adama fu muhammad maintenant comme ala kira ala dele ka kan noya ke ima e shweni sira la anana ay noya do sisa ala kira ka kiri kan no ne to taye maintenant atina ke jon na en zo mi dro abe abolo chi ka alcool kala kabla na ye a shwen do bere abe chi ma te ke jon korofa bi ka famu donc sisan aya ye ka fo o be ka mun ke o ta che bo anga na se muso jena kelaw ma amina se jena kelaw ma sisan jena kelaw akuma no ga jena kelaw amina se uluma nan sera uluma amina munde ye akonona na jene sira fe ala ko jene kelaw nu minana zaniyatu wazani fajlidu kulla wahidatin minhuma 100 jalla jene kelaw musuma aya da min muso ye ani chema ni uminana ko aku genye busanya keme wa kana sira akana hina ula ka foko mina ke don ayo bugo normal la kanga bugo chomina
jɛnɛyakɛla o de fɔra jɛnɛyakɛla cɛman ani musoman hadisatigiw de nana fɔ ko non 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 ko yan yɔrɔnin a kan bɛ minnu ma furu de ko ala kira nana yira k'a fɔ a yɛrɛ delila ka kelen kelen ka faga yɛrɛ k'a yɛrɛ delila ka kelen kelen ka faga awɔ ala kira delila ka muso dɔ kelen ka faga an m'a daminɛ n'o ye donc ko kelen ka faga ko o bɛ furulenw de concerné mais gɛɲɛ kɛmɛ o ye furubaliw de ye awɔ o y'o de fɔ an ye donc o bɛ k'o de kɛ hali nord la o san na an b'a fɔ k'o ye dɔ kelen ka faga bon Soudan fana b'a kɛ ten Soudan b'a kɛ ten Maka fana bɛ mɔgɔ Arabie Saoudite fana bɛ mɔgɔ kelen ka faga de Somali fana bɛ mɔgɔ kelen ka faga hali ni jinɛ yɛlɛma o b'i faga awɔ Somali fana o b'a kɛ ten tiɲɛ don o bɛ faga bon sisan ala ye mun de fɔ kɔrɔna kɔnɔ a ko ko jɛnɛyakɛla bɛ bugɔ de gɛɲɛ kɛmɛ maintenant olu ko k'a bɛ farila kero jumɛn de ye tiɲɛ ye ala ta de ye tiɲɛ ye i b'o dɔn cogo di e bɛ taa kɔrɔna sura 4 de ta ni sura 4 ta e bɛ taa aya 25 ta a ko aw la mɔgɔ minnu bɛ yen ni se t'u ye ka hɔrɔnmuso limanajɔn hɔrɔnmuso lama se tɛ mɔgɔ minnu ye ko o muso sugu furu ko ne ala ye yamari di olu ma o ka jɔnmuso limanalen furu ni a ka kɛ ni jɔnmuso in tigi ka diɲɛ ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu ko sabula ne ala yɔrɔ jɔnko ani hɔrɔnya ko o tɛ koba ye quoi ne ala fɛ mun ka bon ne ala yɔrɔ o ye limaniya de ye quoi mɔgɔ bɛ limaniya de la ko jɔnmuso ninnu ko ni an b'u furu k'an ka o furu a kana kɛ ni jɛnɛya sira ye a kana kɛ jɔnmuso mun kamalen bɛ mun bolo a kana kɛ sunguruba jɔnmuso sunguruba ye a kana kɛ o mɔgɔ sugu ye a ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye limana jɔnmuso mais jɔn de don kɔrɔfɔ bɛ ka faamu wa ni an y'u furu k'an ka furu nafolo fana di o jɔnmuso ninnu fana ma a bɛ t'o la ko nka ni jɔnmuso ninnu k'u to furu in kɔnɔ n'u minɛna jɛnɛya la kiiri mun kan ka kɛ hɔrɔnmuso limana jɔn furulen kiiri mun kan ka da o kan o kiiri tilankɛ o de bɛ kɛ jɔnmuso furulen ye ɲagata mun kan ka kɛ fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma ala al-muhsanati a tɛ nin donc gɛɲɛ 50 de kan ka kɛ olu mais ni hɔrɔnmuso furulen de don y'a ye a nana ni hɔrɔnmuso furulen o la ɲagata mun kan ka kɛ o ye 100 de ye parce que n'i ko bon ka faga de don kelen bon ka faga tɛ kɔrɔna fansi o ye kelen ye filanan ni o tilankɛ ye jumɛn ye bon ka faga tilankɛ ye a gɛlɛyara dɛ a tigi tɛ fɛn dɔn bon d'accord an bɛ tɛmɛ ni baro nin ye an bɛ taa ni baro nin ye kɔrɔna sura 33 sisan an bɛ taa a aya 30 de ta a ko ala kɛra furumuso ma a kalan ya nisa annabi aw ciden furumuso man yati minkunna bi fahishatin mubayyinatin aw la mun minɛna nin kojugu in na kojugu ye jumɛn ye fahishatin ye jumɛn ye wala takrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Quran sura 17 aya 32 ya ye a kan bɛ jɛnɛya de ma a ko muso Muhammad Lamin furumuso olu la ni maa o maa ni ale kɔni minɛna jɛnɛya la i furumusow la o ye yɛrɛ o ye muso furulen ye dɛ et puis ala kɛra muso a kan bɛ ala kɛra muso ma ni o kɔni minɛna olu de kɔni minɛna jɛnɛya in na kojugu in na kɔni yudo aflahal azabu difaini mun kan ka kɛ tɔw la dɛ o ɲagata 2 de kan ka kɛ u la a double de kan ka kɛ u la kɛr'u ka faga n'o de don
bon ni ala kira ka muso de do keren ka faga siyɛn fila o de bɛ kɛ olu fo n'a y'a sɔrɔ u bɛ o faga ka ni don o la u bɛ tila k'u lajɔ tuguni ka tila ka dingɛ tigɛ siyɛn fila n'a kɔ o ladon a kɔnɔ ka o keren ka faga i tɛ se ka ɲɛ den kelen sɔrɔ a la i b'a ye k'a fɔ keren ka faga o tɛ tiɲɛ ye quoi mais keren ka faga kiri a fana de wulila ala kɛra ka kiri ditɔ la mais keren ka faga a bɛ Deutéronome de kɔnɔna na hali sini sɔgɔma ni yahudiw ni olu dama ni ɲɔgɔn cɛ n'u ye ɲɔgɔn minɛ jɛnɛya la u kan ka ɲɔgɔn keren ka faga de parce que o aya tɛ wuli ye awɔ a bɛ Deutéronome 22 chapitre 22 verset 22 verset 23 verset 24 ko o bɛ bɔ n'u ye dugu bɔda la dugu donda la jɛnɛyakɛlaw n'u minɛna o bɛ taa n'u ye dugu donda la ka dingɛ tigɛ k'u keren ka faga a bɛ Tawurata de kɔnɔ Musa ka kitabu bon segi kan ka kɛ ka di ala kira ma o kiri kelen de tun kan ka di ala kira ma mais ala kira ye ala deli a ko nɔgɔya don ne t'a la suratu bakara ta aya laban ala ko kɔrɔna sura 87 aya 8 ko n sɔnna n bɛna nɔgɔya don e ta in na cogo di sisan pour que o ka kɛ il faut que n ka aya dɔ wuli ka aya wɛrɛw bila mun wulilen nɔ ka dɔ wɛrɛ bila olu nɔ na mun ka fisa ni mun wulila donc ala ka aya dɔw filɛ nin ye kiri ditɔla ala kira ma a bɛ o naati de a ye dɔ wɛrɛ de naati donc a ye keren ka faga kiri Tawurata nin ta ye a m'o di ala kira ma donc a bɛ komi i n'a fɔ o wulila Kur'ani kɔnɔna na wɛrɛ nana bila a nɔ na mun ka fisa o ye jumɛn ye ko ka gɛɲɛ 100 kɛ u la o gɛɲɛ 100 don a bɛ kɛ cogo di Kur'ani b'o fana de fɔ i ye a bɛ na n'a ye suratu Sɔd kɔnɔ Kur'ani sura 38 aya 41 ka taa bila 44 nin kɔnɔna na an mago bɛ 44 de la ala b'a fɔ ko Ayuba tuma min na bana y'a sɔrɔ a ka musow bɛɛ désertera mais a ka muso kelen tora a ye muso kelen a n'o ma se ka ɲɛ a la u fɔra ɲɔgɔn kɔ ni fɛn dɔ a ko bilahi ko ni ne kɛnɛyara dɔrɔn ko ne b'i bugɔ a ko awɔ ko ne mun tora ne bɛ ka ɲɛ i ma i bɛ ne bugɔ ko awɔ donc cɛbakɔrɔ ni kɛnɛyalen ka bɔ bana na ala ko tiɲɛ don ko kana layidu ni tiɲɛ dɛ e ko k'i b'a bugɔ i b'a bugɔ mais a bugɔ cogo n b'a f'i ye kana na muso ni bugɔ k'a fa ye dɛ ko n b'a bugɔ cogo di a ko i bɛ taa busan furanna kɔ a bɛ fɔ furanna ninnu a busan e bɛ busan ninnu ta i bɛ busan de ta comme a tun ye gɛɲɛ 100 fɔ yen fɛ depuis Tawurata de tɛ suratu Nur donc sisan e bɛ olu fara ɲɔgɔn kan e bɛ a bugɔ e bɛ gɛɲɛ furanakisɛ awɔ i b'a fara ɲɔgɔn kan busan quoi busan an b'a fɔ busan quoi wala an ye furanna fɔ walasa k'a faamu busan de don quoi busan i n'a fɔ yiri ni busan wala busan misɛnmanin ninnu e bɛ ninnu tigɛ k'a ka ninnu tigɛ ka muso ni bugɔ n'a ye Ba kɛmɛ de fara ɲɔgɔn kan. awɔ Ka bɔ ko kelen kelen. awɔ O ye kɛmɛ dafalen. o y'a ka 100 dafalen Parce que a bɛɛ y'a sɔrɔ o ye nɔgɔya de donna a t'a la mais an ta nin a ko gɛɲɛ 100 donc busan i bɛ busan kelen de ta i tɛ busan 100 tigɛ dɛ i bɛ busan kelen de ta parce que busan kelen ani busan 100 fana ka bugɔli tɛ kelen ye dɛ i bɛ busan kelen de ta i bɛ o bugɔ n'o karila i bɛ dɔ wɛrɛ ta i bɛ to k'o bugɔ fo k'a 100 dafa a ye wuli batara mɔgɔ ninnu et puis o fana an bɛna yan yɔrɔ ni perepere latigɛ pour que ka d'a la k'a fɔ ko adamaden yɛrɛ ka sɔrɔ k'a bugɔ jɛnɛya sira fɛ ko nɔgɔn tɛ dɛ a ko Mamadu Lamini aw la muso minnu bɛ minɛ jɛnɛya la Kuranɛ sura 4 aya 15 a ye muso ninnu a ye seereya 4 jɔ u la k'a fɔ ko u filɛ nin ye jɛnɛya la mɔgɔ 4 e tɛ dɛ e sen t'a la dɛ parce que e de bɛ fɛ ka u yira quoi e de bɛ fɛ ka u accuser k'a fɔ k'u ye jɛnɛya kɛ donc e bɛ na ni mɔgɔ 4 de ye o k'a ye o k'a ye cogo di sɛnɛ bɛ ka kɛ fɛn bɛ fɛn kɔnɔ Kuranɛ sura 2 aya 223 fɛn bɛ fɛn kɔnɔ o bɛ ka ɲɔgɔn sɛnɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu mɔgɔ 4 bɛ na u b'a ye
Aïe, bon, aw de bena kele shire donc ne beta déclaration ka foko nye karsa ye jene yala maintenant mo nani bina shire ni ke ko ne ulu nana shire ya comme muso nunu comme ala kira tuye ne deli ko nga noga do kiri la kiri dun kero ka faga de bey bon sisan aya jo ni o ko ni kera doro ni aye mo mine on appelle ça des lois tampons donc ola muso nunu mine aku do so ko nana aku datugu so ko no fokata ko saya sera uma walma ala ka nani kiri were e munte datuguli ni yayi o kiri were ni ore nana di ala kirama suratu nur ko na sura mugani nani aya fla sisan otina datugu blende o bi bugodi na yo bugo abu bla ore ko sa abafo suratu nisa aya tani woro kelena aya tani woro ako ulu la mɔgɔ kelen mun y'a kɛ cɛ ani muso une fois que o bugɔra ka ban ko o kɔfɛ aw kana to ka taa o yira yɛrɛ ko qu'est-ce que hali o don o tɛ sɛbɛn o tɛmɛ a ye wo ye a bɛ a ye ko sɛbɛn ko tɛ dɛ bugɔli kɛra o la o bugɔra ka ban hadu banna vraiment nous seginna ko ayu to a kana to ka o lebu jamana ka fɔ ko ayi nu de bugɔ ko sɛbɛn ko tɛ kɔrɔfɔ bɛ ka fɔ ako Mohamed Lamine maa wo maa n'a ye jɛnɛya nkalon da mɔgɔ la k'a sɔrɔ a ma na ni seere 4 nin ye k'a yɛrɛ bɛ minɛ gɛɲɛ 80 bɛ k'a la Quran sura aya 4 kɔrɔfɔ bɛ ka faamu kosɛbɛ a ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko mɔgɔ ma i b'a dɔn bi i tɛ se ka hali ni mɔgɔ y'i dontɔla ye baara dɔ kɔnɔ ko suguruba ɲinina dɛ k'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ baara in yɛrɛ kɔnɔ a yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ yen a bɛ taa o de nɔfɛ walima voilà c'est que raison caman bɛ se ka mɔgɔ ladon o don o dɔ m'a fɔ a ye a ko a tigilamɔgɔ ala mɔgɔ dɔ don c'est ala ko ka d'a ye kosɛbɛ mais a bɛ sɛw de feere sɛ feerew de kɛ donc a terikɛ dɔ de y'a fɔ a ye parce que a y'a fɔ a terikɛ ko sisan sugu man di kosɛbɛ a terikɛ ko ale bɛ mɔgɔ dɔw dɔn ko ni ale taara ni o ye ko ka u ɲɛ jira dɔrɔn ko bɛ sɛw san donc o yɔrɔ nin baara de don donc cɛ ko problème fosi t'a la a n'a ka jo ye ɲɔgɔn yu u taara a yɛrɛ taara sigi taban dɔ kan u bɛ to ka mɔgɔw servir yɔrɔ min na a yɛrɛ sigira yen donc wagati mun na cɛ yɛrɛ bɛ taa patron ka kuma ni patron ye k'a nana ni mɔgɔ dɔ ye sɛfeerela dɔ ale ka mɔgɔ dɔ a k'i janto a la donc a b'u ɲɛ jira ɲɔgɔn na ko cɛ sigilen tora dɔrɔn mɔgɔ dɔ de nana a yɛrɛ dɔnbaga yɛrɛ de karila ka don baara kɔnɔ k'a ye ko n ka cɛ ko i bɛ mun ɲini ko cɛ kuma k'a y'a kunkolo kɛ ten ko ko non ko ale nana ci la ko cɛ fana bɔra ten c'est à dire que kabini o kɛra ko ale ɲugunna a yɛrɛ bɔ a bɛna fɔ ko ko e ka nin lajɛ ko nin ko de ala ko a t'o de fɔ ko ka sɔrɔ sunguruba ɲi donc a y'a bisigi donc o n'a ɲɔgɔnna k'a fɔ mɔgɔ ma k'a ye jɛnɛya kɛ k'a sɔrɔ seere 4 i ma seere 4 sɔrɔ k'a jira e mun y'a fɔ ko gɛɲɛ 80 de bɛ kɛ i la wa i ka seereya tɛ minɛ tuguni hali don wɛrɛ ni e farala seerew kan o don nin tɛ mɔgɔ ɲɛnama a ko suratu nur kɔnɔ Quran sura 24 aya 13 ko mɔgɔ minnu bɛ ka mɔgɔw jalaki jɛnɛya sira la ko karisa ye jɛnɛya kɛ k'a sɔrɔ a ma na ni seere 4 ye i n'a fɔ ne ala ka kiiri y'a ɲini u fɛ cogo min na ko n'a ma na ni seere 4 ko tigilamɔgɔ de ye nkalontigɛlaw ye ko mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ dɛ hali ni tiɲɛ de don n'i ma na ni mɔgɔ 4 ye k'a yira ko olu de ye nkalontigɛla ye ale ala yɔrɔ donc jɛnɛya kiiri tɛ kiiri fitinin ye ka kiiri bɛɛ dafa ka mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ ka gɛɲɛ bɔ a la ko ɲɔgɔn tɛ dɛ kuma tɛ ka kɛren ka faga yɛrɛ fan si tɛ kɔnɔna kɔnɔ cɛ yɛrɛ tɛ o kiiri tɛ Mohamed Lamine mumindenw ka kiiri tɛ o ye o ye yahudiw ka kiiri de ye wa a bɛ yahudiw kan hali sini sɔgɔma ni olu minɛna u kan ka ɲɔgɔn kɛren ka faga de parce que ala kira y'o de f'u ye ko kiiri mun b'aw bolo a ka to n'a ye a ka kiiri tigɛ n'a ye
ama fota ma wa nabi isa ta o kelende do ko tumana mina yuana ka gafe kono sapitri segi aya folo katabla aya segi la jena kala muso nana o nana ni jena kala muso tuma mina yawdu ko aye karsa mina jena yala ko aha ako aha wa yasra abika sebene ke duguma ayra nabi isa abika sebene ke duguma nabi isa tumbe sebene na de donc ko musa ka kiri la ni mo suku kanga keron ka faga comme era fana bika kira wele ira la e ko chugudi aka mo muneke muso ni aya kumbiri abeka parce que abado obika ale d'accord bode wa yuna na ma akoko mo nabi isa ka ko mo ne ko problème fo sita la keron ka faga o kelende do parce que e mana kiri wuli e mana musa ta wuli e fana nana ko walia de Matthieu ka chapitre aya chapitre 5 verset 17-18 ko ale fana nana ka walia de donc ako orodo keron ka fagande do mais sisan ala yene la donia ka fo wala sa keron ka faga barani ka ke barani ka damine mogo de ka soro awla jurumuntan ale foro de be bele ke ka faga keron ko jurumutu mamuno ulu de be keron ni ke nabi sata ko yawdu nunu script ni farja o tora murmunna o kelengelen o be ka tunu ku betara ka muso ni violento yi ko nabi isa yi kunwuli ka muso lede ko muso ko mo munun be ka e jala ke ko e jene yake ko ubina ikeron ko ulu tigla mo be mi ako ku betara ka neto yi ako muso ko bon ta e ka hajula ni ko fe ko sigi ala fe kana na jumu ko ke yame muso ko nyame ko ta salam Enfin, olu fana chrétien fana fait hal 600 o e linjila ka kiri ni jena kala muso soro la il faut que mo de ka soro mo mum te jumu ko do ale de be muso ni kirun ka fa chrétien fait o de be o de kanga soro 600 amene wakati mina ma sœur nunu jena kala o te o ma sœur nunu te jena kala o jena ay ka fa ke jurumutan jena ko kuma me biire ko jurumutan kora fo famna donc wakati anye wakati yela sako mais an ba be ka to da fa o tewa donc wala wakati na tawla amin ni ngalu labla ni ala ka la ilaha illallah la ilaha